अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? Doing great, actually. Yeah, it's great. Yeah, good to Yeah. be back. गुड टू बी बैक. थैंक यू वेरी मच फॉर अपियरिंग अगेन. लास्ट टाइम जो मैंने गंजी स्वैग के साथ कोलैबोरेशन में वर्क पॉडकास्ट की थी, तो उसमें हमने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बातें की थी. अच्छा, मैं तुम्हें कम से कम 3-4 साल से जानता हूँ. In 3 years. सही Yeah, है. 3-4 years now. जानता मैं इसलिए हूँ कि हमारी जो चिलिंग असल में स्टार्ट हुई थी वो बुक रीडिंग और बुक एक्सर्प्ट शेयर करने से, बुक्स की लर्निंग शेयर करने से होता है. इसके अलावा तुमने मुझे काफ़ी हाई टिकट आइटम सेल किया था, तो तुम सेल्स में भी हो, तुम बुक्स में भी हो, तुम कोचिंग में भी हो. उस पॉडकास्ट के बाद जब तुम्हारी इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च मैंने देखी स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं तो इतना स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, हाँ से ये फिटनेस वगैरह में हो, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी थी. जो तुम लगते भी नहीं हो स्पोर्ट्स में हो, लेकिन तुम्हारी एक्सटेंसिव रिसर्च इतनी थी, तो मैंने सोचा स्पोर्ट्स से बाहर आके देखते हैं तुमने और कितने पानी में हो तुम. तो जब हमने और बात की तो आई गॉट टू नो मोर अबाउट यू, द बुक्स दैट यू रीड, द रीडिंग हैबिट दैट यू हैव कल्टिवेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैंने सोचा कि यार एक सेशन हो जाए कि बुक्स से लाइफ के लेसन्स कैसे मिल सकते हैं और क्या क्या मिल सकते हैं, 100%. ताकि क्योंकि ऑडियंस के लिए मैं हमेशा ही चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हैं. मैंने जब बुक्स पढ़ना शुरू की थी तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स आफ्टर आई डिड माई MBA. तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत लेट हो गया, बहुत डिले हो गया. तो मैं नहीं चाहता कि हम ये अपनी आने वाली जनरेशन के साथ करें. उनको एक पर्सपेक्टिव ज़रूर दें कि वाई बुक्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड कि जो डोपामीन का हिट हमें आजकल मिल रहा है सोशल मीडिया से और डिजिटल मीडिया से, वो भी बैलेंस हो. तो सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि बुक रीडिंग का जो कल्चर है तुम्हारे घर में था या तुमने उसको कल्टिवेट किया, और वो किस एज से स्टार्ट हुआ? कौन सी दैट व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट बुक दैट यू गॉट यू हुक्ड? Okay, so first of all, thank you so much, Fahad. And so I have little segments in my life. So sales, I've started doing in 5 years. Sports, 10 years. Books, 15 years. ओके. So let's start with that. जब मैंने sports खेलना शुरू किया था, I was in my teens, and that's where I started playing. Books I've always been reading. ओके. The first ever book that I read was Harry Potter. ओके. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट बुक. एंड व्हाई आई रेड, बिकॉज स्कूल में ऐसा होता था ना कि बुक रीडिंग का एक होता था कि ओके एक बुक की समरी दें एंड यू नो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. जिस कल्चर में मैं जहाँ रहता था वहाँ पे बुक रीडिंग का कल्चर था. जिस सोसाइटी में मैं रहता था वहाँ पे लोग किताबें पढ़ा करते थे. जैसे आपको याद होगा यंग वर्ल्ड पहले आया करता था, बिल्कुल. रीडर्स चार्जेस जो कि अभी भी आता है, बट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता. वहाँ पे मैंने हैरी पॉटर की किताब पढ़ी. ओके. And there was this line in that book that got stuck, and I think 15 years ये line आ गई. So it's a conversation between Dumbledore and Harry Potter, the characters of the book. And Dumbledore says to Harry that it's our choices, Harry, not our circumstances that define who you are. It's Harry Potter 2 Chamber of Secrets. वो stuck हो गई मेरे दिमाग में. And that's where I started thinking. मेरी fascination जो थी वो author से ज़्यादा थी. That why the author wrote the book and how he did it. So we'll start with the first one. And that's fiction as well. It's a fiction book. But to be very honest, anyone that wants to start reading should start with Harry Potter. This is just my opinion. Because I need to understand the why of it. Why the author wrote that book. So J.K. Rowling is a very famous thing and it's a very interesting thing. So J.K. Rowling, when she started writing a book, उस time पे female authors नहीं हुआ करती थी. So J.K. Rowling एक मर्द का नाम रखा जाता है नॉर्मली. यू कांट अंडरस्टैंड दैट, बट शी दैट्स हाउ शी डिड, एंड शी सेड इन हर इंटरव्यू दैट मुझसे पहले women authors were very rare. This was the first interesting thing. The second thing, she was going through a really difficult time, and she didn't want it to be around, to be very honest, but she had a daughter. And she said, if I'm not around, what am I leaving behind for my daughter? उस train ride में she created Harry Potter. और वहाँ पे हैरी पॉटर शुरू हुई. इन द डार्केस्ट टाइम्स शी रोट द बुक हैरी पॉटर. अब बुक बन गई. इट्स द फिलोसोफर्स स्टोन और द सॉर्सरर्स स्टोन, दोनों अलग वर्जन्स है इसके. द बुक केम आउट, 50,000 copies वर देयर, एंड दैट स्टोर गॉट बर्न डाउन. This is the exact story. This is how it happened. And I'm like, wow, you spend all your life writing a book and this happens. आज वो बुक स्टोर दैट बर्न डाउन, उसकी अगर कुछ किताबें बची, दे आर लाइक वर्थ मिलियंस राइट नाउ बिकॉज इट वाज द ओरिजिनल थिंग. एंड शी गेव अ ड्रीम एंड शी सेड, एंड इट्स अ लाइन इन द फर्स्ट चैप्टर और सो, ही सेड वन डे एवरीवन विल नो यू. दिस वाज फॉर हैरी पॉटर, but that line became significant with J.K. Rowling. It came from within her. From within her. One day everyone will know it. So for me this was the fascination. You know, life lessons आप किताबों से सीखते हो. सो मेरे लिए एक यंग एज में मेरी एक फैसिनेशन बन गई थी
For me, I need to hear the author's voice. So when I'm reading a book, so मेरे सामने J.K. Rowling बैठ के मुझे किताब बता रही है, and I'm listening. This is my fascination with reading. So whenever I am reading any book, the author is in front of me and they are talking. Now let me elaborate how this happens. So जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ Fahad, so you're sharing your thoughts, your ideas, your knowledge about your family, about jokes and everything. यही होता है. बिल्कुल. This is what is going on. For me, this is a book. एक किताब में भी यही होता है. वहाँ पे भी अपने आइडियाज शेयर करते हो, अपनी स्टोरीज शेयर करते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करते हो. देयर आर टाइम्स सर्टन आंसर्स मुझे इंसानों से नहीं मिले, तो आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर बुक्स. ओके. दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड फॉर मी. दैट वाज द नंबर वन थिंग. फिर थोड़ा सा गैप आया. देन इन द डार्केस्ट मोमेंट, अब वो डार्केस्ट मोमेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी का, वो ब्राइटेस्ट मोमेंट है. आई पिक्ड अप 3 books. One was Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale, How to Win Friends and Influence People, and Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Okay. ये 3 किताबें मैंने पढ़ी और ये बहुत पतली पतली किताबें हैं. Very powerful book. In 2011, this is where it all started. तो भी 12 साल हो गए किताब पढ़ते हुए. 2011 में ये शुरू हुआ. Let's start with the first one. The first one that I read was Power of Positive Thinking, and it's written by a Christian author, जिसमें उसने बाइबल के कुछ वर्सेस रखे. ठीक है. एंड आई वॉज फैसिनेटेड दैट हाउ सिंप्लीफाइड ही एक्सप्लेन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. तो उसमें एक टूल है दैट लेट्स से यू वांट टू अचीव अ गोल, एंड ही सेड देयर आर 3 things you want to do. First, you have to prayerize, to picturize, and then actualize in that exact order. Prayerize, which means you pray. Okay, ठीक है. Then you picture it, सही है. and then you actualize. These are the 3 words that you have to follow. This is where it got fascinating for me. This was the first one. This is the first book that I read. The second one was Think and Grow Rich. The name was itself fascinating. Think and Grow Rich. अब मुझे पहले लगा यार grammatical error है. What is grow rich? Think and grow rich. Think मतलब सोचना, तो सबको आता होगा. But how do you grow rich? And this is where the fascinating thing come for me for the second part. That's the second book that I read. The third was How to Win Friends and Influence People. That has कोई been भी a phenomenal salesperson हो, book. कोई भी salesperson हो, Dale Carnegie की है. Dale Carnegie की. Dale Carnegie ने एक और बुक लिखी, How to Stop Worrying and Start Living. अच्छा, मेरे लिए फैसिनेशन होती है किस एरा में ये किताब लिखी गई. ये 2-3 बुक 1930s, late 1930s में लिखी. This was the time of World War and Great Depression. बिल्कुल. 100 साल की हिस्ट्री की अगर आप टॉप 10 बुक्स निकालोगे ना, उसमें इनका नाम आएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. And I was like, in the difficult times, these authors wrote that book, Timeless which means pieces. कुछ तो होगा ना इसमें. So I started reading that, and whenever I'm going through a difficult time, we tend to overthink, right? Overthink में क्या होता है? You get ideas in your mind. You're thinking, what if this happened? What if this happened? What if this happened? Every overthinker has this ability to go in a negative spiral. At the same time, every overthinker can go into a positive spiral. शर्त ये है कि आप उस माइंड को फीड अच्छा करो. सही बात है. और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास. अब ऑप्शंस अवेलेबल है. पहले किताबें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी. There was just one bookstore. Now it's happening online. You have PDF formats as well. Now you can read. And it's not only about books, it's about the content as well that you consume. Yes. So when you said about content consumption, so this is what I've studied about the human mind and human brain. Your mind is always processing things. आप जानते हो ना that your brain is all the time working. We have studied this in NLP as well, in neuroplasticity as well. Your mind is all the time working. The question is, what are you feeding it? अच्छा, अब मैं आपको interesting fact बताता हूँ. Let's say you don't read books. Your mind still needs the food. तो उसको जो भी content मिलेगा ना, वो उसको grasp करता जाएगा. हाँ, बिल्कुल. Just try this. For 1 week, just for 1 week, have just positive connotations and positive authors and positive images in front of you. See your mindset being shifted. And you will be amazed by that. जैसे ही आप ये सब छोड़ दोगे, your mind will get everything. It's just like this कि healthy food मैं अगर खाता रहूँगा तो it's good. But कभी एक ऐसा टाइम देखा है फाद when you have no food, तो गला सरा गंदा सब खाना मैं खा जाऊँगा because I'm hungry. So imagine this. If someone is at 30 and has never read a book, तो उसने क्या क्या content consume किया होगा. सही बात है. Because your mind wants that food, right? It's just like for 30 years someone's never had food. तो उसको जो भी मिलेगा, they will have it. Let me give you another frame of it. When you travel outside Pakistan,
you realize کہ human dignity کی value کیا ہے. بالکل. You realize کہ rules follow کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کتنا امپورٹنٹ ہے. Yes, and law and order کتنی آسانی پیدا کرتا ہے, کتنی آسانی پیدا کرتا ہے. You know, it's a very interesting thing. I was reading کہ 8-hour work week اچھی بات ہے. There is no such thing as overworking. It's you should work 8 hours. اب یہ fascination کب آئے گی؟ یا تو ٹریول کر کے آئے گی یا تو کتاب پڑھ کے آئے گی. Because this is where the horizons will open. But there are times we don't know about that. صحیح بات. So these are the first 3 books that are all started in the challenging time. کیونکہ اس ٹائم پہ I didn't have any work. I need the money. اب میں اس دن کو کیسے گزاروں؟ یا تو میں رو کے گزار سکتا ہوں, جو کہ کچھ دن میں نے کیا ابھی. I started reading. You know, 1 Minute Manager ایک کتاب ہے نا اسپینسر جانسن کی, اس میں ایک کتاب تھی, سو اس کی 1 minute کی پوری سیریز ہے, 1 minute leadership, 1 minute, and it all talk about it. The fascinating thing that I found out was everyone that has achieved something in life, they say we read. I'm like, yaar, یہ تو بڑا important کام ہے. But then I started asking myself this question, that is reading related to money as well? اگر یہ سچ ہے تو لائبریرینز دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے نا, but it doesn't happen. So I said it's not about just reading, but are you applying it or not? If you can read and not apply, it's not going to work. بالکل. So any book that I read, I tend to apply. You know, this is how the reading culture started. And مجھ سے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں that یار ہم میں فوکس نہیں ہوتا کتاب پڑھنے کا. کس نے کہا ایک کتاب ایک ہی ٹائم میں پڑھو؟ Read 1 page. The person that I talk about more, جنہوں نے مجھے reading actual میں سکھائی, his name is Abbas Hussain. Okay. He's a library of 8,000 books. 8,000 books. He's relatively in his late 60s right now. میں ان سے ملا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ I want to develop a reading habit. I'm really young, I don't know how to read, اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کون سی کتاب پڑھوں. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی, and I still remember till this date. He said, I'm going to give you 3 names of the author. 3 authors کے نام دوں گا. If you read it really well, your career will change. And he gave me one quotation. In the next decade, the people you meet and the books you read will determine your life. بالکل. The people you meet and the books you read. دونوں mental input ہیں. دونوں ضروری ہے. Then he explained it further. He said, if you are meeting people and not reading, they will leave you. Because you're not adding value into their life. کب تک بات کرو گے, you're not being interesting. کب تک بات کرو گے کہ یار this happens in my family, کب تک؟ زبردست, بہترین. I can totally relate. So this is where it got fascinating. And you will not کہتے ہیں نا کہ you will not continue to be interesting. آپ کی باتیں پہ stale ہو جائیں گی, مطلب آپ کے پاس نئے پرسپیکٹیو نہیں ہوں گے, آپ کیا نئی ویلیو ایڈ کر رہے ہو. So these are very important. And you know, you share a very interesting quote. I think یہ 7th habit کے اندر تھا کہ be interested rather than being interesting. I say you need to be both. You need to be interesting at the same time be interested. وہ بیلنس کرنا آنا چاہیے. In sales you have to be interested, but why should a person talk to me? Look, I work in sales. یہ تو مجھے ابھی آیا نا 3-4 سال پہلے. Every one of my clients, the person that I work, and even you, they know it کہ یار he is a sales person, but he will teach you 2 or 3 things. 2-3 کتابوں کے نام بتا دے گا, 2-3 نئے ٹول بتا دے گا, ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. So I found my value addition in reading books. So لوگ بولتے ہیں یار اتنی مہنگی کتابیں ہیں. I said, you know what? Nothing from my perspective. 5,000 کے نوٹ دیکھا ہے آپ نے? Every page is a 5,000 rupees note for me. اب پڑھے. صحیح بات. اب پڑھے. It's just the investment that you have made. But at the same time, people don't realize the value of it. اچھا, اس میں ایک بک ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں, ڈوپامین نیشن. Yes. This is my current read. This is what I'm reading right now. Current read. اچھا, سین سارا یہ ہے کہ ڈوپامین ڈیٹاکس کے نام سے کافی ساری ویڈیوز آج کل کانٹینٹ لوگ بنا رہے ہیں, اور کافی اچھے اچھے یوٹیوبرز نے بنایا ہے. کیونکہ بیسکلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بکس کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے پاس بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جیسے مزمل حسن ہے, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار کانٹینٹ اتنا ہو گیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا, اب تو بکس جلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بکس ایگزسٹ کرتی بھی ہے نہیں, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ اتنا سارا ہے. تو ڈوپامین کا کیا تعلق ہے, ڈوپامین کس طرح ہٹ کرتا ہے, اور ڈوپامین ڈی ٹاکس کی اسٹریٹجیز میں بک کس طرح ہیلپ کرتی ہے؟ اچھا, سو ناؤ فرسٹ اچھا مجھے ڈوپامین پہ, کیونکہ ابھی جسٹ اسٹارٹڈ, آئی ہیو ناٹ فنشڈ دس بک, بٹ جتنا سو میرے لیے فیسینیشن کیا تھی, سو آئی واز ریڈنگ دا بک سائمن سینیک کی لیڈرز ایٹ لاسٹ. ہاں ٹھیک ہے, اس پہ اس نے 4 کیمیکلس کے اوپر بات کی. دا فرسٹ کیمیکل واز انڈورفین, ڈوپامین, آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونن. دیز ور دا 4 کیمیکلز دیٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ. بالکل. اس میں ہی سیڈ ڈوپامین از ہائیلی
highly addictive. Now this is where it hit me. He said, okay. And the kick of dopamine is from gambling, smoking, sugar का intake, at the same time achieving goals. यहाँ पे मुझे fascination हुई कि यार how did this happen? और dopamine की ज़रूरत क्या थी? अगर ये इतना addictive है तो nature ने हमारी body में क्यों रखा है? So the reason is, so this is what happened. So Fahad, जब हम कराची के अंदर है तो हम you know like when we go out to eat, when the food is there or the fragrance that comes in, you feel happier, right? आज से 100 साल पहले when food panda was not there and everything was not there, उस वक्त क्या होता था? उस वक्त हमें हंट करना पड़ता था. हर दिन आप हंट नहीं कर पाते थे. How do you survive? Dopamine is one of the reasons you survived. सही. ये पहली चीज़ है. ठीक है. Now you can manage your dopamine as well. आपने गैम्बलिंग की एज रखी है, सही. स्मोकिंग की भी एज रखी है, सोशल मीडिया की एज नहीं रखी है. ठीक है. Dopamine, again, ये मेरा perspective है, because I'll finish the book and I'll understand more. And this is why I think Dr. Anna, very fascinating insight she gave. She said, it is there with you, you cannot eliminate it. You need to learn how to take control of it. So for example, whenever I'm feeling low, I need a hit of dopamine. How do you get dopamine? You complete a task. कभी फात तुमने ऐसा किया कि तुमने टास्क लिखे हो, एक काम जो मैंने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे आना था, मेरा आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विथ यू, I wanted to finish one chapter, so I'm going to write it. I finished a chapter and I'm going to cross it. I am controlling that dopamine. You need to take control of it. This is the awareness that you get. Dopamine is addictive और हम सब ये गलतियाँ करेंगे. Social media पे हम भी we all wait likes कितने हैं. It's okay, it's normal. Take charge of it. Whenever you need that significance, have it. But whenever you need to let go of it. I'm going to tell you very interesting. You go to the gym. The amount of time, you know, लोग बोलते हैं कि when you work out एक good pain आता है. That's dopamine. ऐसे. So the point is, can you take charge of it or no? The point is it in your control or no? That's why it said the dopamine nation. Abhi, I think me and Dr. Sana, we are having this discussion. We are studying about 8 chemicals in our body. 4 मैंने बताया ना, 8 chemicals. The book will be there in 2024. I want to understand that. मेरी fascination ये है कि यार why we do what we do, कैसे होता है ये, करते क्या है, you know, how do you find those answers? Because एक तो हमने modeling technique सीखी ना, that I can ask you, for example, if I want to learn sales, you've been doing it for 10-15 years, मैं फहद के साथ बैठ जाऊँ, अब मुझे फहद नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? I can read about it. You know, I can understand this. And you can have several Fahads who have written those books. अब सिचुएशन क्या, अब मैं फहद से बात क्या करूँ? फहद मुझे सेल सीखनी है. फहद भी लगेगा अच्छा ये करो. But if I go to Fahad and say, Fahad, I want to understand sales, I do it. I'm reading about Grant Cardone regarding sales. ठीक है. I am reading about Daniel Pink, who wrote a book on To Sell is Human. Fahad, can you enlighten me about this specific thing? Now, what is the thought that comes into your mind when I speak like this now? अब क्या thought आ रहा है? जब मैं एक young kid तुम्हारे पास आता हूँ, what will you do? स्पेसिफाई कर दिया तुमने अपने. And you will sit with me and you will have a conversation कि यार ये पढ़ता भी है, मुझे भी एक दो चीज़ सिखाएगा, मैं से अपने एक्सपीरियंस की चीज़ सिखा दूंगा. Because I wanted to connect with people. How do we connect with people? For me, book is my rapport building. In easy words. सही. Because I need to add value to you. Only then you will add value to me. सही. पहला स्टेप मुझे लेना है. I identified ना मेरे पास 10 साल का अभी तक एक्सपीरियंस हुआ, because I have started working what 6 years now. अभी मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do right now? एक तो पहली चीज़. Second, कराची का कल्चर जैसा है ना, people will make you wait. ठीक है. Where you go to a barber shop, they'll make you wait. Grocery line, they'll make you wait. In Kareem and Uber, they'll make you wait. क्या करूँ? I can scroll. I can read. सही. भाई टाइम तो निकालना है ना मुझे. ऐसे ही. I can read. Half of the time करीम के अंदर वो अपना 1-1 घंटे का ट्रैफिक है. अब मैं या तो बदतमीजी कर सकता हूँ या मैं कुछ और कर सकता हूँ. फॉर मी 3 चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे. सही. मुझे कंट्रोल करना है ना मेरा बुक रीडिंग कल्चर. मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी लोग जो बुक रीड करते हैं, या जैसे मैंने भी एक हैबिट कल्टिवेट की, तो वो जो आपका पेन होता है ना, जो आपके लाइफ में डिफरेंट किस्म के पेन होते हैं. फॉर एग्जांपल आप यू हैव बिन पिक्ड अपॉन, यू हैव बिन टोल्ड कि यू आर नॉट सफिशिएंट, आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते. लेकिन बुक्स में आपको एक फ्रेंड मिलता है. मतलब मैंने हमेशा ये देखा है कि व्हेन देयर इज नोबडी टू टॉक,
around. You can pick up a book and you can actually see that author talking to you through the books. That's the conversation. تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ how book reading can actually help you in pain alleviation? Okay, so now understand this. We all have our challenges. So anyone that wants to start book reading, میں ان کو یہ بتاتا ہوں, what's your biggest challenge right now? ٹھیک ہے, and how committed are you to solving that? صحیح. For example, right now my challenge is money. Let's assume this. Have you read Rich Dad Poor Dad? Do you know what are an asset and what are liabilities? اب میرا فائنانس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. Let's assume this. اگر میرا کرنٹ پرابلم ہے اور میرا پین ہے اور ایک کتاب مجھے جواب دے رہی ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ صحیح بات. So this is where it happens. So when I was struggling, let's say, so I wanted to understand relationships. I never understood that. مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ why certain behaviors are like this. So for example, why couples fight openly. I could never understand. I could never understand why women think like that, why men think like that. So I started reading. اچھا, اب اس میں چیلنج یہ آتا ہے کہ there are many books. جیسے آپ نے بتایا نا, there are so many books. How do I select it? Pick the author that you resonate with. جیسے خاص طور پہ میں بتا سکتا ہوں کہ آئی ایم سو تھینکفل ٹو اسکاٹ پیک, جن کی میں نے بک پڑھی, روڈ لیس ٹریولڈ. اگر میں شادی کے دوران یا شادی کے بعد میں نے بالکل ریسنٹلی نہ پڑھی ہوتی وہ بک, تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو میں نیویگیٹ نہیں کر پاتا. اگر میں نے 48 لاز آف پاور نہیں پڑھی ہوتی بائی رابرٹ گرین, تو میں امپورٹنٹ بک ٹو ریڈ, تو میں بہت سارے ایونیوز جو مجھے نیویگیٹ کرنے تھے اپنے کارپوریٹ لائف میں نہیں کر پاتا. میں بہت جلدی بریک ڈاؤن کے لیول پہ آ جاتا, لیکن مجھے وہ سمجھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. So تم نے بات کی نا ایم اسکاٹ پیک. So what is the first line of M. Scott Peck? Life is difficult. First line, first 3 words is this. And I remember I was seeing your video regarding, you talk about love, right? My definition of love changed from that book. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے that love is an action. It's an act of doing. بالکل. For me, I was just thinking that it's just a feeling. That's it. بٹ وہ ایکشن مجھے وہاں سمجھ آیا. ہی از اے سائیکالوجسٹ. سو اینڈ ہی روٹ کپل آف بکس. سو روڈ لیس ٹریولڈ, دین فردر along روڈ لیس ٹریولڈ. اچھا, پھر وہ لائن چینج ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے بعد تم نے اس کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی. سو پہلی لائن کی لائن کیا, لائف از ڈیفیکلٹ. سیکنڈ بک اسٹارٹ وتھ لائف از کمپلیکس. تو اسی سبجیکٹس کو اس نے بلڈ اپ آن کیا ہے. صحیح. میرے لیے یہ فیسنیشن ہے. آئی ایم ریئلی کیوریس. لک, تھاٹس ہر وقت آئیں گے. فہد, آئی لائک ٹو تھنک, یو لائک ٹو تھنک. اچھا, جسٹ بائی دا وے, مجھے ایسا لگتا ہے ایوری ون از این اوور تھنکر. سب کو چاہیے نا. اٹس جسٹ لائک, اور کسی کی ایپیٹائٹ, کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کسی کو کم لگتی ہے. مجھے زیادہ لگتی ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیپن اینڈ ہاؤ اٹ ہیپن, دا نیٹی گریٹیز آف اٹ, دا اسمال نوانسز. مجھے اس میں مزہ آتا ہے. اصل میں تم صحیح کہہ رہے ہو. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. اس کی اسکاٹ پیک کی جو روڈ لیس ٹریول میں نے پڑھی تھی, 2 چیزیں مجھے آج تک یاد ہیں. ایک تو یہ جو لو میکنگ والی بات تھی, اس نے کہا کہ ہیو یو ایور فالن آؤٹ ان لو ود یور پیرنٹس. کبھی ایسا ہوا ہے, کبھی سبلنگ کے ساتھ تم نے کیسا کیا ہو کہ یار آئی فیل ان لو اینڈ آئی فیل آؤٹ آف لو؟ ایسا نہیں ہوتا. نہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے, نہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, نہ دوستوں یاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اس میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کمٹمنٹ کا لیول ہٹا دیتے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ وہاں ہے لیکن آپ کی بیگم کے ساتھ نہیں ہے, تو یو کین فال آؤٹ آف لو ایز ویل. دوسری چیز, رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کو اس نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اف یو وانٹ فریڈم یو ہیو ٹو بی رسپانسبل, جبکہ دونوں اپوزٹ کیسز ہیں جب دیکھا جائے تو. میں نے نا ایک ہماری ایک I've learned this, میں نے زیادہ وہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ, پر انہوں نے مجھے, her name is رباب سید, she taught me this line and میں ہمیشہ اس کو کوٹ کرتا ہوں بیکاز اتنی پاورفل لائن ہے. Responsibility is power. بالکل. I was like, what a concept. Responsibility is power. بلکہ we run away from responsibility. And you can run away from it, which means you're running away from power. From power. You know, Fahad, when you take care of from your freedom, kids, when you take care of your kids, when you take care of your parents, with your wife, there is another kind of, ایک different kind کا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار, you know what, I'm here to take care of you. Responsibility is power. It is something that connected with me a lot. اچھا, اب تم نے نا 2 بڑی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس میرے ساتھ شیئر کیے ریگارڈنگ دس, اینڈ اب تھوڑا سا اس کو میں کریئر کے ایلیمنٹ پہ لے کے آتا ہوں. Let's say I'm following 3-4 people. I'm following Grant Cardone, I'm following Tony Robbins, I'm following Seth Godin, Adam Grant. میں دیکھتا ہوں اس وقت وہ کیا پڑھ رہا ہے. If they are reading this book, which means ان کے بھی آئیڈیاز یہی ہیں, اور اگر انہوں نے کتاب ریکمینڈ کی ہے تو کچھ ہوگا. So in 2013, Tony Robbins was reading the book called Talent Code. An amazing book. I'm like, why is he reading the Talent Code? اس کا کام کچھ اور ہے. Why is he reading that? So I said, let's buy that book. تو book بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے مل گئی. And it talks about how talent is grown. بھائی ہماری ڈیفینیشنس کیا ہے ٹیلنٹ کی؟ Either you're born with it
you're born with it, right? You were reading the book Talent Code. Either you're born with it or you create it in some way कि आपने कोई practice किया. He said, no, talent is grown. Talent को उगाया जाता है. I'm like, okay, interesting concept, let's see more. And he said, human beings are the only creatures, उनमें myelin एक चीज़ होती है, we're the only creatures, by the way, we're the only species जिसको चलना सीखना पड़ता है. सही. Any animal that's born, वो पैदा होता है और चलना शुरू हो जाता है. ऐसा ही है. सही बात है. We're the, and it got, I'm like, अच्छा ये उगाया जाता है, तो क्या हमने नहीं सीखा तो we're like that species? No, we're not that species. And it talks about, he said, you need to deliberately make mistakes to grow. To grow. Deliberately make mistakes. So I said, अच्छा facts देखते हैं. उसमें एक बुक आई थिंक आपने भी शायद स्कूल में ही पढ़ी होगी, वदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे की किताब है. स्कूल में पढ़ाई जाती है. एवरीवन इन 7th या 6th 8th ग्रेड में पढ़ाई जाती है. सो इट्स कॉल्ड द ब्रॉन्टे सिस्टर्स. उसके बारे में उन्होंने बताया कि यार दे आर अ वेरी नैक ऑफ रीडिंग बुक्स. उनको भी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी. They were able to consciously imagine and write it, and it became a book. So I thought एक one off है. Second story वहाँ पे आई Serena Williams की, Williams sisters की. सही है. 2 बहनें, now think about it, 2 बहनें US के अंदर. First of all, they're women and they're black. The amount of Grand Slam these 2 girls have is amazing. उसमें उनकी मदर की कहानी है. वो क्या बात क्या करती थी. मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटिंग है. मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटिंग है कि हाउ इज टैलेंट ग्रोन. इसका मतलब सो फार इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, लेट्स से यू हैव दिस ड्रीम कि मुझे मेरे बेटे को किक बॉक्सर बनाना है. लेट्स अज्यूम दिस, एंड इट्स ओके फॉर पेरेंट्स टू हैव दैट. इट्स ओके टू पेरेंट्स टू हैव दैट ड्रीम कि आई वांट दैट. पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही काम करना है, एंड दैट्स बाय रिसर्च. Whatever you want your child to do, और उसमें कोई गलत बात नहीं है यार, पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं, बट उसको कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं करते. मेक श्योर द फर्स्ट टीचर दैट यू सेलेक्ट मेक्स द चाइल्ड फॉल इन लव विद, इन योर केस, किक बॉक्सिंग. सही बात है. इफ यू कैन डू दैट, बहुत ज़रूरी है. योर चाइल्ड विल बिकम दैट. दिस इज द एलिमेंट. अब ये इंसाइट मुझे कैसे मिलेंगी? फिर मुझे एजुकेशन सिस्टम से भी तो एक तलाफ थे कि यार मुझे आप पढ़ा रहे हो, दैट इज अवेलेबल ऑन वन क्लिक. सही. तो क्या उसके पीछे कोई साइंस है? दैट्स द क्यूरियोसिटी. यू सी आई एम जंपिंग फ्रॉम. तो इस तरह मैं किताब पे जंप करता रहता था. एक किताब पढ़ी, उसमें एक और रेफरेंस आया. एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है 10,000 आवर रूल आउटलायर्स का. बिल्कुल. बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब उसको क्योंकि 10,000 आवर एक नंबर बन गया तो पीपल लाइक नहीं 10,000 घंटे आपने लगा. ऐसा नहीं है. उसने एक कोट किया था बेस्ड ऑन सर्टन रिसर्चेस, मैल्कम गैडवेल ने, बट उसने बहुत सारी चीज़ें बजाई, जिसमें उसमें बीटल्स की एग्जाम्पल थी. सो व्हाट बीटल्स यूज्ड टू डू इज के, and this is how very interestingly, you know, deliberately गलतियाँ करना. When they used to practice their songs, वो जानबूझ के एक इंस्ट्रूमेंट निकाल देते थे. एक दिन गिटार के बगैर प्रैक्टिस करेंगे, so just keyboard and drums and other. एक दिन ड्रम्स हटा देंगे. Consciously they were removing things. तो I think उनका 6,000 something hours जो कि उस किताब में लिखा है, that's how they were doing this. तो आउटलायर्स में ये नहीं लिखा है कि आपने 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने. आउटलायर्स में ये लिखा है कि consciously you have to identify, जिसको हम डीप वर्क बोलते हैं, पूरी किताब भी है, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दैट स्किल. बट हमें क्या सिखाया गया है? नहीं, 10 साल अगर आपने, ऐसे नहीं होगा. और एक ही चीज़ करते रहो, एक ही तरह से करते रहो, वो प्रैक्टिस नहीं है. यू आस्क अबाउट इट, यू रीड अबाउट इट, यू ग्रैब दैट नॉलेज. उसमें वेरिएशन होनी चाहिए उन 10 घंटों में, 10,000 घंटों में. सो दैट हैज़ टू बी. फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप सेल्स करते हैं, क्या हम जो सेल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट उनको हर वक्त अप्लाई करते? नहीं. वी क्रिएट अवर ओन. मैंने मेरी वैल्यू क्या देखी कि यार how can I add value to you? For me, everyone wants knowledge. बिल्कुल. ठीक है, लोग ये कोटेशन बोलते हैं, knowledge is power, it's potential power. But if it's contextualized knowledge, it is a superpower. और बिल्कुल सही बात है. कहते हैं ना कि यू कैन नॉट बेंड लॉज बट यू कैन बेंड रूल्स. रूल्स तो आपके अपने हैं ना, लॉज चेंज नहीं कर सकते आप. यू कैन क्रिएट दिस. इसमें मैंने एक छोटी सी एग्जांपल मुझे याद आई. एक जगह पे मैंने जब नौकरी स्टार्ट की थी तो आई वाज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इंटरनेशनल सेल्स. तो उसमें क्या था कि मैं डायरेक्ट सेठ को रिपोर्ट कर रहा था. तो जो सेठ थे वो बेसिकली क्या करते थे कि हर डे के एंड पे जो भी ईमेल्स आती थी, जो भी क्वेरीज आती थी, उनका पूरा थद्दा बना के वो अपने पियोन के हाथ मुझे भेजते थे और उस पर मुझसे साइन लेते थे कि क्या मैंने ये आज ईमेल देख ली, उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया या नहीं कर दिया.
تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. اچھا میں پہلے دن تو کر لیا, دوسرے دن ہوا, تیسرے دن ہوا, چوتھے دن ہوا, تقریباً ہفتے 10 دن تک یہ پریکٹس رہی. اچھا انہیں ہفتے 10 دن میں ایک چیز میرے اندر چینج یہ آیا کہ پہلے وہ تھدا آیا تھا, اس وقت تو میں نے ایسے ہی کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اوکے, لیکن اس کے بعد سے میں ان کو کیا کرنے لگا, اس پہ جان بوجھ کے ٹائم کے ریپلائڈ, اپنا ریپلائی کا پرنٹ آؤٹ نکالا, اس کے پیچھے لگایا, سائن کیا, ریپلائڈ, اور ان کو اس طرح کر کے بھیجتا رہا. 3-4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن کی پریکٹس رہی, اس کے بعد وہ آنا بند ہو گئے. صحیح ہے. وہ اس لیے بند ہو گئے کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا بندے نے رسپانسبلٹی لے لی ہے اینڈ ناؤ ہی از فری. یہ کانسیپٹ میں نے پڑھا, جب میں نے پڑھا روڈ لیس ٹریول میں, تو آئی واز امیزڈ. میں نے کہا یہ تو ہوا ہے ایکچولی کہ لوگ رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں. اب وہ اصل میں مجھے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایم آئی بینگ رسپانسبل اور ناٹ. وہ میں نے کہا ٹھیک ہے یار, سیٹ ہے, ظاہر ہے ان کا اپنا کام ہے اور مجھے رکھا اس لیے گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ریپلائڈ, باقی مطلب شپمنٹس بھی بک ہو گئی, ریپلائی بھی کر کے بھیج دیا کہ بھائی بزنس بھی آ رہا ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے بعد سے میں نے 3-4 سال کام کیا, کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی, بلکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا یار وہ ای میل آئی تھی, اس کا کیا جواب دیا. پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ یار یہ سین ہوا ہے. تو ہی اسٹارٹڈ ٹرسٹنگ, کیونکہ میں نے رسپانسبلٹی لے لی, اپنے آپ کو فری کر لیا. ویری انٹرسٹنگ. یہاں پہ لوگ بھاگتے ہیں. انٹرسٹنگ ایکسپلین واٹ رسپانسبلٹی از پاور. میں نے یہ بڑا پہلی دفعہ ڈیفینیشن کی. یو مینشن اے بک رابرٹ گرین. Let me give you some insights regarding this. اب رابرٹ گرین میں نے کیوں پڑھا? You know why 48 laws of power and not 50 laws of power? Do you know the reason for this? Let me give you this. 48 laws of power اس وجہ سے because رابرٹ گرین 48 جاب سے نکالا گیا تھا. Oh, I did not know that. اچھا بھائی کبھی سوچا نہیں کہ کیوں 48 لا, مطلب 48 کیا نمبر ہے؟ 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, 50 کر لیتا یار. 48 کیا ہے, 50 laws of power ہو جاتا. 48 کا کیا لاجک ہے؟ 48 جاب سے نکالا گیا. 48 جاب سے نکالا گیا. اینڈ یہ کتاب اس نے لکھی 33 کی ایج پہ. ہی واز 33. آئی ہوپ مائی فیکٹس آر کریکٹ, بٹ 33 پہ اس نے وہ پاور لکھی. 48 لاز آف پاور کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ جاب نہیں کی تھی. میں نے کیا بولا, ایکسپیرینس ضروری ہے بٹ نالج دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. ناؤ آفٹر اسپینڈنگ 5-6 years ایوری لا از کریکٹ. صحیح کہہ رہا ہوں. اینی ون دیٹ ہیز ورکڈ فار 5 years اور 4 years اس کتاب کو پڑھیں. یار مجھے آپ ہے نا جاب ٹائٹل بتائیں گے, اس جاب نے یہ لا ہے نا, یہ بندے نے کیا تھا میرے ساتھ, اینڈ یو ول ریمبر دیٹ. میرے 10-12 سال کے کریئر کو فکس کرنے میں اور چلانے میں اس بک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو اٹ از. اب یہ انسائٹ مجھے کیسے ملے گی کہ یار اس لا کا مطلب یہ. اچھا میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں. رابرٹ گرین نے ایک اور کتاب لکھی میسٹری. بالکل ٹھیک ہے, رابرٹ گرین کی فیسینیٹنگ بک. اس کے بعد لا آف ہیومن نیچر آئی. میسٹری میں اس نے ایک چیز بتائی کہ اب یہ لوگ ریڈنگ ہیبٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں. اس میں ہی سیڈ کہ آپ if you want to learn something, we humans, no not humans, we adults have a disease. Guess کرو کیا disease ہوگی, کیا any wild guess. Everyone has it. میرے پاس بھی, آپ کے پاس بھی ہے. Procrastination, distraction. No, his word was superiority. Okay. Every human have a disease called superiority. Okay. Superiority complex. Yes. Basically. میں کیسے سیکھوں, میں تو 10 سال کا ایکسپیرینس, 5 سال کا ایکسپیرینس, MBA from this university, MBA masters for PhD from this university. اسے تو کتابی باتیں بولتے ہیں, اس کو کتابی باتیں. اب سو یہ سیٹ کہ دنیا کی سب سے مشکل, ان دس بک از دیئر, دنیا کی سب سے مشکل بک ہے, سب سے مشکل لینگویج ہے پیراہا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. دی اونلی humans that have mastered it, they were kids and they did it because they don't have this disease called superiority. ہم کیوں بتاتے 0 سے 7 میں بچہ سب کچھ سیکھ جائے گا. if you want your child to learn, اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہے. ہاں کوڑا کاغذ ہے نا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں superior ہوں. میں نا خوش ایسے بھی نہیں ہوتا. اب ایک کتاب میں نے پڑھ لی نا, now I need more authors to accept that اور اس پہ ویلیڈیشن کریں. یہ میں نے کتاب پڑھی ابھی ریسنٹلی. I finished a book called Biology of Belief. بروس لپٹن کی ایک کتاب ہے. بروس لپٹن says that when a child is from 0 to 7, اس کا ایک بٹن ہے ریکارڈ. When a child is from 0 to 7, he's just recording everything. صحیح غلط اس کو نہیں پتا, وہ ریکارڈ کر رہا ہے. پھر وہ اور آگے جاتا ہے, پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی پوری زندگی کیسے جیتے ہو. سو اف آئی آسک یو دس کوسچن, فہد, یو لیو یور لائف کانشیسلی, پورا دن آپ کانشیسلی کام کرتے ہو, ایسا ہی ہوتا ہے؟ یو لیو یور لائف کانشیسلی؟ نہیں, جتنا بھی مجھے لگے ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹل کانشیس. نارمل یہ نا کہ میں بھائی کانشیسلی کا مطلب میں صبح اٹھا, مجھے پتا ہے آئی ایم ہیونگ واٹر, کانشیسلی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ سر. ہی سیڈ یور لائف, یو لیو یور لائف انکانشیسلی. اچھا سو ایک میں تھوڑا سا بتایا تو بہت سارے لوگ انکانشیس اور سب کانشیس کو نا انٹرچینج کرے کرتے. تو یہاں پہ اگر میں بات کروں تو میں انٹرچینج کروں, میں ان کی میننگس میں نہیں جا رہا, بٹ جو جسٹ ہے وہ سمجھو. ہی سیڈ 95% آف دا ٹائم, سوری ان یور ہول لائف 95% آپ انکانشیس پہ رہتے ہو.
صحیح. یعنی جو بھی تم کام کرتے ہو نا, صبح جیسے اٹھتے ہو, یو برش یور ٹیتھ, یہ انکانشیس پہ چل رہا ہوتا ہے, اس 95% میں سے 70% از نیگیٹو. صحیح. سو یور ہول ڈے, ایک تو آپ انکانشیس یا سب کانشیس چل رہے ہو, اس میں سے 70% نیگیٹو ہے. اب یہ جو 70% نیگیٹو ہے نا, یہ آپ کے بچپن میں فرام یور پیرنٹس, فرام یور اسکول ٹیچر, انہوں نے کچھ بلیف سسٹم آپ نے امپلانٹ کر دی, وہ بلیف سسٹم آپ لے کے چل رہے ہو. اینڈ یہ اس کتاب میں تھا, اس کی اگر آپ ویڈیو ڈھونڈو گے تو مل بھی جائے گی. سو بروس لپٹن نے اتنا بڑا کلیم کیا, اب میں اس پہ اور ریسرچ کر رہا ہوں کہ کتنا سچ ہے. ہی سیڈ اف یو سے دیٹ یو ہیو کینسر, you will have cancer because it's a negative thought that's planted. But if you say that you're healthy, your belief system will be built and you'll become healthy. I'm like, is it this simple? He said, yes, it's this simple when people don't realize it. تو میں اور آپ تو بڑے ہو گئے بھائی, ہمارا 0 to 7 ماں باپ کو نہیں پتا تھا, تو ہم کیا کریں, ہماری کیا غلطی ہے. تو سر let's do this, let's try this one thing. When you're about to sleep, any program that you want to learn, any program that you want to learn, آپ play کرتے ہیں اس کو. When you're about to sleep, so اس وقت آپ کا برین according to Bruce Lipton تھیٹا موڈ میں جاتا ہے. کچھ بھی سکھانا ہے آپ سکھا سکتے ہیں. I am right now practicing this. یار دیکھیں کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے. Now Bruce Lipton is an excellent author, Biology of Belief. اس کے اکارڈنگ آپ کے بلیف سسٹم آپ کی بایولوجی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. بالکل. And that's the fascination. So Robert Greene was talking about the same thing, Bruce Lipton was talking about the same thing, then Seth Godin started talking about the same thing. I'm like, yeah, there is a connection. اچھا مجھے مزہ کیا آتا ہے, جس طرح ہم موویز دیکھتے ہیں نا تو لوگ ریفرنسز دیتے ہیں, اور جب آپ کو ریفرنسز سمجھ آ جاتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے. You know, you're watching a film and you understand, اچھا یار یہ ریفرنسز نہیں کیا, تو کتابوں میں مجھے وہ ریفرنس نظر آنا شروع ہوا ہے. صحیح. یار اوکے اس کتاب میں بھی تھا. سو وہ میرے لیے ایک مووی میرے دماغ میں پلے ہو رہی ہوتی ہے نا, دیٹس ہاؤ آئی گیٹ فیسنیٹڈ. مجھے یہ کیوریوسٹی ہے, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یار اس نے کیوں لکھا ہوگا. صحیح. اور اگر مجھے اب جیسے میں نے آپ کو یہ نالج سکھا دی کہ یار 70% آپ کا نیگیٹو ہے, ناؤ یو ول میک شیور ٹو بی مور اویئر ریگارڈنگ یور کڈس. یو ول بی لائک یار 70% نیگیٹو تو ہو چکا ہے, اس کو بہتر کرتے ہیں. صحیح. صحیح. دس از دا ویلیو اف آئی پرووائڈ, یو ول کال می اگین. یو ول لائک ایک چیز نے سکھائی, اب میں واپس کو کال کرتا ہوں, اب یہ کچھ اور مجھے بتا دے گا. دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ, دس از فرام می بک ریڈنگ. صحیح. دا ویلیو دیٹ آئی کین پرووائڈ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا جو اسپورٹس میں انٹرسٹ رہا ہے, سو یہ جب اسپورٹس والی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ہماری, تو اس میں کافی ساری انسائٹس تم نے بک سے دی تھیں. تو اسپورٹس کی جتنی بھی انسائٹس ہیں وہ بھی بکش ہیں یا پھر مطلب. So these are all articles, صحیح ہے, books and certain videos and documentaries that I've watched with them. جیسے for example وہاں پہ میں نے ٹیسٹ ایک ڈاکیومنٹری ہے, but the insight came from books. ہوتا کیا ہے فہد, کیونکہ you have not been in sports, صحیح ہے, لیکن جب میں تم سے بات کر رہا تھا I was just thinking کہ یار یہ بندہ اسپورٹس کے بارے میں اتنا جانتا ہے, تو there has to be. I'm fascinated with the psychology of sports. Okay. Being a coach. What ہوتا کیا, so مجھے fascination کیا تھی, the whole world is watching and you're performing. How are you performing? تو جب کوئی ایسے کمپٹیشنس ہوتے ہیں نا, اس کے بعد ایک کتاب نکلتی ہے. سو فار ایگزامپل 99 ورلڈ کپ جیسے میں نے اس وقت بات کی تھی, آسٹریلیا جیتا. میرے نظریے میں بینگ اے پاکستانی آئی ایم لائک یار نہیں, پاکستان should have won, we had a great team. Then Steve Waugh wrote a book. اس سے بک لکھوائی گئی جس میں اس نے اپنی کہانی بتائی. اٹ واز آئی تھنک مائی وے اور نو ریگریٹ اسٹوری, اس کا چیپٹر تھا. وہاں پہ میری فیسنیشن ہے کہ یار ایسا کیا کیا انہوں نے. یہ انسائٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار آپ کتاب کی وہ ویڈیوز دیکھ لو 5 منٹ کا, آپ دیکھ لو گے, بٹ اینی ون دیٹ ریڈس بک انڈرسٹینڈ کہ وہ ہر چیز کور نہیں کر سکے گا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس کر جائے گا. مجھے تو اس سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے نا. اف آئی وانٹ ٹو اپلائی آل آف دوز بکس ان مائی لائف, آئی نیڈ ٹو نو ایوری تھنگ, دین آئی کین اپلائی اٹ, رائٹ. سو اس میں وہ بلیف سسٹمس کی بات کر رہے تھے کہ یار وی ہیڈ دا بلیف, جس میں اس نے وہ بار بار بتاتا ہے کہ یار ڈان بریڈمن کی ڈیتھ ہوئی, دے وینٹ ٹو گیلی پول ٹو جسٹ کنیکٹ ایوری ون, یار وی آر پلئنگ کرکٹ بیکاز وار کے ٹائم پہ جسٹ ٹو فائنڈ اے سیف اسپیس دے پلیڈ کرکٹ. سو یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ a country, you're representing the generations that have came across. Look at the belief like that. اب یہ کیسے ملے گا مجھے, how would I know those kind of beliefs? So مجھے وہ چیز بہت fascinated کرتی تھی. اور کیا ہم پریشر میں نہیں آتے, we make a call, we have a meeting, you have a podcast, کیا یہ pressure situation نہیں, can you not apply those techniques? You know, so the belief that seeing the bigger picture, seeing the bigger scheme of things, وہ کیسے آئے گا. I need to read something. قرآن بھی ایک کتاب ہے نا. بالکل.
You know, when you read, you find different more. So, बेहतरीन book to read is the Quran. बिल्कुल. You know, and now I'm understanding the reason behind it. कि यार उसमें क्यों कहानियाँ हैं, उसमें क्यों different आयात हैं. मेरे लिए बड़ा important था. अभी भी मैं नहीं समझ पाता. तो जब मुझे नहीं समझ आता, I go to someone and I'm going to ask, can you please explain me this ayat? Can you please explain me this? So it's okay. By the way, books makes you humble as well. बिल्कुल. You want to understand a book reader? If he's authentically reading books, he'll become humble. अभी रिसेंटली मेरी एक पॉडकास्ट शायद तुमने देखी हो, उनसे हुई थी, उमर जावेद साहब से. वो एक्चुअली हेड्स एंटरप्रेन्योरियल वो हेड करते थे, लेकिन एक्सट्रीमली वेल रेड पर्सन और एक्सट्रीमली हम्बल. तो उनसे जिस टॉपिक पे आप, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिलोसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ही हैड सो मेनी रेफरेंसेस टू कोट और एक्सट्रीमली हम्बल गाय. तो ये कभी सुपीरियरिटी आपके अंदर ला इसलिए नहीं सकती क्योंकि मेरे नज़र में बुक्स जितना रीड करते जाओगे ना, उतना आपको पता चलता जाएगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है. आपको कुछ भी नहीं पता. ट्रस्ट मी, मैं हर किताब को ऐसे ही पढ़ता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग. एंड वो फिर इतनी नई नई इनसाइट, आई एम लाइक यार मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे तो ये भी नहीं पता था. ओके, ये रेफरेंसेस भी होते हैं. एंड व्हाट इट डज इज दैट एडिंग रेफरेंसेस, इट एड्स अ लॉट टू योर क्रेडिबिलिटी एज वेल. कि यार मैं अपने थॉट्स कैसे बनाऊंगा. मैं तुम्हें बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ. You gave me this principle. अली वर्कआउट तो ठीक है, बट इफ यू डोंट मेंटेन अ डाइट, ये वर्कआउट का कुछ फायदा नहीं है. यही तुमने मुझे सिखाया था. अब जब तक भी वो मैं डाइट नहीं लूंगा जो कि बुक्स हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट कैसे आएगा. अब मेरे थॉट्स डायरेक्ट कौन करेगा. सो देयर इज एन ऑथर, टिम फेरिस. ही रोट अबाउट एंजाइटी, ही रोट अबाउट डिप्रेशन. वी आर ऑल ह्यूमंस और हम सबके सेम ही प्रॉब्लम्स है. पूरी दुनिया में तकरीबन सबके सेम प्रॉब्लम्स है. I was reading Tim Ferriss. Now he has the best, according to me, the best podcast. बिल्कुल. Tim Ferriss को अगर आप गूगल करो, पॉडकास्ट ऐसे बेहतरीन, मतलब इस पॉडकास्ट have sponsors, तो पूरा एक स्क्रिप्ट उसने बना के दिया. Very simple podcast, but very powerful podcast. And he talks about that I had anxiety, and I read this book, and it got away. I'm like, अच्छा, I'm gonna read this. And the book's name was Man's Search for Meaning. Oh my God. मैन सर्च फॉर मीनिंग इज अ बुक जो कि 100 साल की बेहतरीन किताब में अगर नंबर 1 बुक की जाए ना, दैट्स मैन सर्च फॉर मीनिंग. सही बात है. एंड ही टॉक्स अबाउट लोगोथेरेपी, व्हिच इज गिविंग मीनिंग टू लाइफ. गिविंग मीनिंग टू लाइफ. बिल्कुल. प्रिंसिपल्स इस्लाम के हैं, दे अडॉप्टेड इट. लुक व्हाट दे डूइंग. सो इफ यू व्हेनेवर आई एम हैविंग अ बैड डे, आई एम गोना रीड अ बुक, मैन सर्च फॉर मीनिंग. व्हेनेवर आई एम गोना हैव अ बैड डे, बिकॉज़ ऐसा मैंने नहीं देखा है. If you talk about, like this person, his whole family is killed in front of him, फिर भी lighting a candle, seeing that there will be a good time. ये मेरे लिए जो 2 बुक्स हैं ना, जो कहते हैं, खैर मैन सर्च फॉर मीनिंग मैंने पढ़ी, लेकिन उसके बाद एक और बुक पढ़ी जो 2 ऐसी बुक्स हैं जो बंदा बोले ना कि यार हार्डेस्ट टाइम्स में भी ना आपको उठा सकती है. वो दूसरी बुक है व्हेन लाइफ बिकम्स ब्रेथ, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर तो नहीं, खैर पोस्ट ह्यूमसली वो पब्लिश हुई थी. और मतलब मुझे याद नहीं, मैं किसी बुक के बाद पढ़ के रोया हूँ, ये बुक पढ़ते हुए रोया हूँ. Very fascinating. Man's Search for Meaning में भी ये सीन. And वो so if anyone wants an insight, Man's Search for Meaning पेज नंबर 80 तक आपको बड़ा डर लगेगा. 80 के बाद लर्निंग शुरू हो जाएगी. So you will get that. जितने भी लोग, any successful entrepreneur, any successful speaker, they all talk about Man's Search for Meaning. बिल्कुल. So I'm like, this is fascinating thing. And when Tim Ferriss said it, it became more interesting. Secondly, what Tim Ferriss has done is he wrote 2 books in recent last 5 years में. Tool of Titans and Tribe of Mentors. Tool of Titans and Tribe of Mentors. अब मैं इतने लोगों से तो मिल नहीं सकता, ना मुझे पता चलेगा उनके बारे में, और उन सब में एक क्वेश्चन कॉमन है. When you're anxious or depressed, what do you do? सही. अब मैंने सिर्फ वही सेगमेंट निकाल लिया and I started applying. कोई तो मुझसे कनेक्ट करेगा, जो कनेक्ट कर गया I started doing things. So ये मुझे कौन सिखाएगा? See, our education system is sadly not evolved like it should evolve. So if I ask you this question, Fahad, I don't know, मेरी तुम्हारी ये discussion हुई नहीं है. Why school was made? Do you know that? Schools क्यों बनाए गए? Industrialized industries को वो करने के लिए, support करने के लिए. ठीक है, तो फिर बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ एजुकेशन सिस्टम के, बट मैं सिर्फ एजुकेट करना चाह रहा हूँ. यू शुड ऑल गो टू स्कूल्स, बट इट शुडंट हैव दैट प्रेशर. एटलीस्ट सवाल तो पूछो. और हमारे पेरेंट्स भी देखो, जो मैं भी यासर भाई से ही बात कर रहा था कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह प्रोग्राम हुए, फिर हमें उन्होंने ग्रेजुएट करवाया, उसके बाद अगर हमने उल्टी सीधी बातें करना शुरू की कि मैं ये एक्सप्लोर करूँगा, मेरे अपने लिए एक 9 to 5 जॉब से बाहर आना अजाब था, क्योंकि द पीपल आई वाज सराउंडेड विद, मेरे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया था, मेरे दोस्तों यारों में नहीं किया था, तो दिस बिकेम अ वेरी मच बिग हसल फॉर मी.
تو یہی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے نا وہی لمیٹڈ ہے, اور آپ کے ایجوکیشن سسٹم ایکچولی اٹ از لمیٹڈ ٹو این ایکسٹینٹ. So let's understand this. اس کو Seth Godin. So I read Seth Godin. ٹھیک ہے, Seth Godin میں wrote a book called Linchpin. ہاں ٹھیک ہے, Linchpin میں اس نے ایکسپلین کیا کہ بھائی ہوا یہ تھا کہ انڈسٹریز آ گئی اینڈ دے وانٹیڈ فیکٹری ورکرس. دس از وائی اسکولز ور میڈ, رائٹ. دے وانٹیڈ فیکٹری ورکرس. اچھا, دیر از اے ورڈ, دے وانٹیڈ اوبیڈینٹ فیکٹری ورکرس. ایفیشینٹ اور اوبیڈینٹ, کہ جو کام بولا جائے اور انسٹرکشنز کو فالو کر سکے. بیسک رول, دیٹس واٹ یو کال اے فیکٹری ورکر. ٹھیک ہے, سو یہی پروسیس بنایا گیا. جب یہ پروسیس تھا, لائک اچھا, پھر اس میں اور نیکسٹ آیا تھا کہ ایس اے ٹیز کیا ہوتے ہیں. اب دس از بیسڈ فرام دا بک, ناٹ مائی ریسرچ. ہی سیڈ ایس اے ٹیز ور دیئر کیونکہ اس ٹائم پہ وار آ گئی تھی. یو وانٹیڈ ٹو گریجویٹ پیپل کہ جلدی جلدی گریجویٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور یا تو کام پہ لگ جائے یا تو آرمی جوائن کر لیں. دیٹ واز دا ٹاسک. اس میں انگلش اور میتھس کی ضرورت ہے. سیٹ میں انگلش اور میتھ اس لیے ایڈ کیا گیا. سیٹ میں انگلش اور میتھس ایڈ کرنے کا ایک اور ریزن یہ تھا کہ وہ بچے جو کہ کمزور ہیں انہیں آگے لے کے آیا جائے. اٹ از ناٹ اے مارک آف انٹیلیجنس, بٹ آج کیا ہے, میرا ایس اے ٹی کا اسکور یہ ہے, میرا ایس اے ٹی کا اسکور یہ ہے. آئی ایم لائک آئی سیڈ. سو اب یہ بھی ڈبیٹ ہے نا کہ یار ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. بیسڈ آن آل دا بکس آئی ریڈ, آئی ہیو کم اکراس اے کانسیپٹ. یو شوڈ گو ٹو اے اسکول اینڈ یو شوڈ فنش اے کالج اینڈ گو ٹو اے یونیورسٹی. یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز کچھ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. بٹ اس پہ پریشر میں نہ جائے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز, ایٹ دا سیم ٹائم اسٹارٹ ریڈنگ ایز ویل. دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلو. You know, even becoming an entrepreneur, now you have started the entrepreneurial journey. Fahad, that Ragra, that 9 to 5 gave you that is helping a lot. وہ بھی ضروری تھا نا. بالکل. تو وہ نہیں ملے گا. تو دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز. سوال یہ ہے, are you aware to find advantages? میں نے I was reading I think Grant Cardone's book, اور Grant Cardone کو پھر میں نے انٹرویو بھی دیکھا, تو اس پہ اس نے سوال پوچھا کیا اسکول کرتا ہے, کالج اور یونیورسٹی کرتی کیا ہے, اور وائی ایک امپلائر چیک کرتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کیوں کی ہے. He said they have to check کہ کیا آپ 4 سال تک صبح 9 بجے سے 5 بجے تک گئے تھے, کیونکہ اس کو چیک کرنا تھا کیا آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے تھے, کلچر فٹ. ہاں, تو یہ ضروری ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. اب میں نے یہ ایک سیتھ گورڈن پڑھ لیا. ایسے یار ایک آتھر بول رہا ہے, 2-3 آتھر چیک کروں گا. دین آئی کیم اکراس another author called Adam Grant, and he wrote a book called Originals. ٹھیک ہے, اوریجنلس میں اب انسائٹ کیا ہے. تھامس ایڈیسن کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں, کیا تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا بس. مور دین 1000 پیٹنٹس ہیں تھامس ایڈیسن کے بارے میں, یہ ہمیں نہیں پتا. موزارٹ پینٹر, مور دین 600 پیٹنٹس, ہمیں نہیں پتا. سیکنڈ, ہی سیڈ ہم گریڈنگ سسٹم کے اوپر آتے ہیں, گریڈس ملتے ہیں. ہی سیڈ اینی ون, سو ہی ڈیڈ اے ریسرچ, اینی ون دیٹ ہیز دا سیم گریڈس. سو گریڈس لیٹس سے اگر ایز آئیں 10 ایئرس تک اس پہ ریسرچ کی گئی, 10 ایئرس کی ریسرچ فار گریڈس. He saw anyone that had the best grades didn't perform well. ہم لائک یار مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یار گریڈ اچھے ہوں گے تو جاب اچھی ملے گی, جاب اچھی ملے گی تو زیادہ پیسہ ملے گا. دس از دا کانسیپٹ. ہم لائک یار ایسا تو ہوا نہیں. پھر ایسا چلو یار ایڈم گرانٹ بول رہا ہے نا, ایک اور آتھر نہیں بولے گا. تو میں نے اینجلا ڈکورتھ اینڈ کیرل ڈویک, جس نے مائنڈ سیٹ لکھی اور گریڈ, ان دونوں کے بارے میں پڑھا. اینڈ دے سیڈ جب آپ فیلئر ینگ ایج میں دیکھتے ہو اینڈ یو لرن ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیلئر, دس از ویئر لائف گیٹس انٹرسٹنگ. بالکل ایسے ہی ہے. سو اب یہ انسائٹ مجھے کون دے گا, کیرل ڈویک آئیں گی نہیں. انہوں نے ایک 15 منٹ کی ٹیڈ ٹاک کر دی. دس از گڈ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ بٹ ناٹ ایز دی اینڈنگ پوائنٹ. آئی ہیو ٹو ریڈ دا بک ٹو انڈرسٹینڈ دا جسٹ ایز ویل. تو وہ مجھے کیسے ملے گا؟ فکس مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ, بڑے فینسی ٹرمس ہیں, بٹ اس کی ریسرچ تو سمجھو یہ بنائے کیوں گئے تھے. صحیح بات ہے. یو نو گرڈ بہت اچھا ٹرم ہے. گرڈ بنایا گیا تھا, گرڈ اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ یار ویسٹ پوائنٹ ایک آرمی کالج ہے ان کا, وہاں پہ انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ کیا رولس ہیں, وہاں پہ 3 رولس ہیں. وہاں پہ اب میں آئی ایم گونا آسک یو کوسچن, بڑا آنیسٹ کوسچن ہے. دیر آر اسمارٹسٹ کڈس اینڈ دیر آر ویری فزیکلی فٹ کڈس اینڈ دیر آر نارمل کڈس جو کہ بس آ گئے. ہو ڈو یو تھنک سروائیو ویسٹ پوائنٹس فرسٹ ایئر؟ اسمارٹسٹ. No. The kids that were just the normal ones. اچھا. Because they know how to deal. So جو smartest تھے ان کو entitlement ملی, یار گریڈ تو ہمیشہ اچھا آتا ہے. اوکے. تو جب گریڈ اچھا نہیں آیا they went down. The physically fit, they didn't have the knowledge and didn't know how to learn with failure as well. Now at the same time those kids that were just مطلب آپ ان کو دیکھ کے بولیں گے یہ آرمی کالج مطلب کورے کاغذ تھے وہ, but they knew how to deal with failure. And I'm like, whoa, یہ انسائٹ ہوئی نا. سو when I do a parenting session, I said دیکھو I am not a parent yet, میں آپ کو انسائٹس دے رہا ہوں.
यू कैन अप्लाई. और मैंने 10 साल तक उस इनसाइट्स को फॉलो किया, तब जाके तो वो आंसर्स में ना, दिस इज व्हाट्स फैसिनेटिंग फॉर मी. फॉर मी बुक रीडिंग इज लाइक, यार आई एम लर्निंग सो मच अबाउट लाइफ. अब मैं यूएस जाके उनके कोर्सेज अटेंड नहीं कर सकता. एडम ग्रांट इज एन अमेजिंग इंडिविजुअल. अब देयर इज अनदर इंडिविजुअल, सो एडम ग्रांट एंड साइमन सिनेक बहुत अच्छे ऑथर्स हैं. अच्छा, दोनों की आपस में बनती नहीं है, बट दे आर वेरी गुड. उन्होंने एक पॉडकास्ट भी किया बाय द वे. अच्छा, बनती इन द सेंस ऐसा नहीं है कि दे बोथ राइट डिफरेंटली. सो वन, एडम ग्रांट इज अ वेरी फैक्ट्स, नंबर्स एंड एवरीथिंग, एंड साइमन सिनेक इज अ वेरी बिगर पिक्चर गाय. ये दोनों ने अपनी किताबों की तारीफें की. आई एम लाइक, ये क्या हो गया? So Infinite Games and Think Again में indirectly they both complemented each other. Okay. And they did a podcast as well and they talk about it. अब मैंने उन दोनों किताब को पढ़ना शुरू किया. So I'm going to start with the story of Think Again. So फहद, Windows 95 अगर मैं तुम्हें बिल गेट्स का साइन ला दूँ, इस्तेमाल करोगे अभी? क्यों? बिल गेट्स का साइन है. लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है ना. Windows 95 बिल गेट्स का साइन, you won't identify it, you won't use it. So the belief system that you carried from 1995, why are you carrying till today? That's how the book starts. And I'm like, wow, this is a concept. The second concept he said ke, don't be a preacher, a politician. Don't be a preacher or a politician. What does a preacher and politician do? This is right, this is wrong. Politician, ye sahi banda hai, ye galat banda hai. Be a scientist. What is a scientist? They aren't afraid to be wrong, और वो failure को accept करते हैं और experiment करते हैं. That's a scientist. Be like the scientist. So don't be a preacher or a politician. सही. You know, don't have these kind of things. ये तो हुआ पहला aspect. दूसरा aspect, साइमन सिनेक I think recently उन्होंने किताब लिखी Infinite Games. गेम्स की बातें कर रहा है, क्योंकि परसेप्शन भी हमारे बन जाते हैं ना. तो ऐसा यार इसको पढ़ते हैं. इनफाइनाइट में इसमें ये सेट कि देखिए दो दुनिया है, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट. फाइनाइट में रूल्स होते हैं, इनफाइनाइट में रूल्स नहीं है. आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? सो नॉर्मल आंसर है फाइनाइट होगा कि यार एक स्पेसिफिक टारगेट है. ये सेट नहीं, ऐसा नहीं होता. ये सेट फाइनाइट जो होती है ना वो स्पोर्ट्स में होता है. दैट्स वेयर माय स्पोर्ट्स कनेक्ट केम इन. फुटबॉल में 90 मिनट्स हैं, ठीक है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होगा, ये कॉम्पिटिशन है और यही करना है. बट जिंदगी फुटबॉल जैसी नहीं है. दैट्स इनफिनिट. ठीक है, दैट्स एन इनफिनिट थिंग. बिल्कुल. इनफिनिट में सम डेज यू विल बी गुड, सम डेज आई विल बी गुड, सम डेज मेरी सर्विस अच्छी होगी, सम डेज आपकी सर्विस अच्छी होगी. दिस विल हैपन. देयर इज देयर. ये इनफाइनाइट माइंडसेट का रूल, सिंपल रूल है, बिकम बेटर एंड ऐड वैल्यू. मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ. हम एंड दिस वेयर इट विल कनेक्ट टू रिलीजन एज वेल. जब मुझे रिलीजन कोई एक ऐसे ऑथर से आता है ना, इट्स एन एडिशनल वैलिडेशन. एडम ग्रांट रोट अ बुक कॉल्ड गिवर्स, टेकर्स एंड मैचर्स. गिवर्स, टेकर्स एंड मैचर्स. So if I ask you this question, Fahad, give and take भी उसने लिखी. Give and take उसी के अंदर ही है. Give and take किताब है एडम ग्रांट की, उसके अंदर ही कॉन्सेप्ट है. So this is the book, एडम ग्रांट की बुक है Give and Take. उसमें वो कॉन्सेप्ट्स बताता है, गिवर्स, टेकर्स, मैचर्स. If I ask you, Fahad, दुनिया के टॉप पे और बॉटम पे कौन होगा? ऑनेस्ट जवाब देना. टॉप पे और बॉटम पे, इन तीनों में से? हाँ, तीनों में से टॉप पे कौन होगा, बॉटम में कौन होगा? गिवर्स होंगे टॉप पे. ठीक है, और बॉटम पे? मैचर्स नहीं, टेकर्स. बॉटम पे भी गिवर है, बॉटम पे भी गिवर, और टॉप पे भी गिवर है. Okay. अब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लाइक यार एक दफ़ा बोल लो टॉप पे भी यही है, और हमने देखा है एनीवन दैट हैज अचीव अ लॉट दे हैव अ गिविंग हैंड. बिल्कुल. बट हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने सब दे दिया एंड अपने लिए कुछ नहीं बचा. ऐसा भी है. हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा. एंड हम सब जानते हैं, वी हैव पीपल, और हम सब उसमें से शामिल है. ऐसे ही है. हम अपनी पूरी इनकम अपनी फैमिली को दे देंगे और अपने लिए एक सूखी रोटी भी नहीं रखेंगे. सही बात है. पर्सनल सक्सेस तो नहीं है. वेरी गुड, इट्स वेरी गुड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. सो दिन मैंने फिर किताब पढ़ी, क्या उसमें है क्या, उसने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया. आई वांट पीपल टू रीड दैट बुक. ही सेड बी अ 5-minute गिवर. ये क्या होता है? ही सेड इतनी हेल्प करो कि वो 5 मिनट में हो जाए. दैट्स इट. सो व्हाट्स अ 5-minute गिवर? आई एम स्ट्रगलिंग इन सेल्स. मैंने फादर कॉल किया, फादर यार एक क्लाइंट है, इसका ये मसला है, अगर तुम 5 मिनट में मेरी मदद कर सकते हो तो वही गिवर बनना, फिर नहीं बनना. बिकॉज मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करूंगा तो सही बात है, मुझे रिजल्ट्स और मुझे पैसे तो उसके ही मिलेंगे ना. हाँ. ना अब ये इनसाइट कौन मुझे ला के देगा? तो ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी. अच्छा, मैं कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनके नाम आप देखते हो ना तो आप बोलते हो यार ये क्या किताब है. रिचर्ड ब्रांसन,
He wrote a book called Losing My Virginity. I'm like, ये business में क्या कर रही है? Name से यही thought आता है ना, मेरा भी first thought. वो किताब को मैं 5 साल से देख रहा था, मैंने उठाई ही नहीं. इत्तफाकन Adam Grant और Simon Sinek, Tony Robbins in his book mentioned Richard Branson. And he gave a really good, interesting story about about how he makes businesses. So Richard Branson in his book, Losing My Virginity, says, उससे सवाल किया जाता है कि यार Virgin Airlines कैसे बनी? I don't know. Do you know this story? Virgin Airlines कैसे बनी? Let me give you this insight. Richard Branson की बीवी से नाराज हो जाती है, ठीक है? वो बोलता है I'm now as a business person, right? और ये काफ़ी business बनाने के बाद he says that मैं अपनी बीवी को आइलैंड शॉपिंग पे लेके गया. आइलैंड शॉपिंग. अब जब हम कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो हम कपड़े ट्राई करते हैं, फिर वापस दे देते, नहीं समझ आता. तो आइलैंड शॉपिंग में क्या होगा, क्या आप इस आइलैंड पे रुके 2 दिन के लिए, नहीं समझ आया दूसरे आइलैंड पे चले जाए. तो वो 10 आइलैंड्स पे जाता है, 20 दिन की वेकेशन बनाता है फ्री में, और उसको धक्के मार के हर आइलैंड से निकाला. ये 2 दिन आप रह रहे हो, खरीद दिन, फिर दूसरे आइलैंड में जा रहे हो. जब वो वापस आ रहा होता है LA, वहाँ पे उनका प्लेन खराब हो जाता है, ठीक है? अब ही हैज़ इतने पैसे होते हैं कि एक छोटा सा जहाज़ वो रेंट करके लेके जाता है. ही सेड कि यार मैं बिजनेस पर्सन हूँ तो पैसा तो नज़र आ रहा है. व्हाट ही डिड वाज ही सेड कि यार एक अमाउंट लिखते कि इतनी अमाउंट अगर आप मुझे दे तो आप मेरे साथ मेरे जहाज़ में आ जाना. तो उसने वहीं से पैसे रिकवर कर लिया और वो जहाज़ में वापस आ गया. बट वो जहाज़ में जब बैठा उसने देखा कि यार लोग इतने परेशान हो जाते हैं जब फ्लाइट डिले हो जाता है. ही सेड हाँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार अब जहाज़ का काम करना नहीं चला तो अच्छा हमें ये भी, अच्छा ओरिजिनल्स के अंदर एक और चीज़ है, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क टेकर होते हैं. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. जनरल परसेप्शन यही है ना? दे नॉट. दिस इज एडम ग्रांट्स बुक ओरिजिनल. मेरे लिए भी इंसाइट थी. तो उसमें रिचर्ड ब्रांसन की स्टोरी यहाँ पे भी है, फिर टोनी रॉबिन्स ने भी यही स्टोरी बताई. दैट्स व्हाई द स्टोरी गॉट सिक. व्हाट ही डिड वाज 2 साल तक उसने ब्रिटिश एयरवेज से डील साइन की थी कि अगर 2 साल के बाद मेरा काम नहीं चला, सारे जहाज आप मुझसे खरीद लोगे. मेरी लाइबिलिटी हट गई. And that's where he started the business. And he identified a very interesting thing. What he identified is कि यार फ्लाइट तो डिले होगी, इनएविटेबल. कभी स्टॉर्म का मसला होगा, कभी पायलट का मसला होगा, कभी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कॉमन है. इसे जो वेटिंग एरिया है ना, मैं इतना खूबसूरत बना दूंगा और मैं इतना एंटरटेनमेंट दूंगा कि लोग बोलेंगे हमारा प्लेन लेट हो जाए. Look at the concept that he learned. ये मैंने सेल्स में अप्लाई किया. वेट तो करना है, इतनी वैल्यू दे दो, दे लाइक यार अच्छी बात है ना, काम खराब हो ना, अली के साथ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. सो आई रियलाइज दैट. अब ये मुझे कैसे समझ आएगा? दिस वाज इन हिज बुक. सो यू से ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आई डिड. आई रेड दिस बुक. कम्युनिकेशन स्किल्स का उससे कम्युनिकेट. नाउ रिचर्ड ब्रांसन वाज डिसलेक्सिक. उससे लिखने में और स्पेलिंग में गलतियाँ होती थी. रिचर्ड ब्रांसन को एक 9 साल के बच्चे ने एक लेटर लिखा कि यार मैं डिसलेक्सिक हूँ, मुझे ना मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं. The question is, if your child says that he want to write to a billionaire, generally you won't let them. यार वो कौन सा जवाब देगा? उसके बच्चे ने, उसके जिस बंदे ने लिखा, 9 साल के एक बच्चे ने लिखा, उसने उसको भेज दिया. ये रिचर्ड ब्रांसन ने जवाब दिया. And if you Google it, you can find that letter. Now imagine this. एक 9-year-old के दिमाग में आ गया that if I make the effort and if I apply it, I will get a response. सही बात है. So I thought it was a one-off. Richard Branson होगा बड़ा इंसान, but you see giver on the top. Richard Branson को Virgin Trains is also one of the companies. एक छोटी सी बच्ची को 12 साल की बच्ची को मेन्यू पसंद नहीं आया. उसने टिश्यू पेपर पे मेन्यू लिखा और भेज दिया. Richard Branson को मिला. I said हाँ, feedback. He applied it. Now look at these kind of insights यार. If I tell these insights to parents, don't you think they will be happy? They said कि यार ये भी तो होता है ना. और ये सारा documented है. अब मुझे कैसे पता चलेगा if I don't read about it? और ये सारा तो मैं सेल्स में काम आ रहा है. सारा सेल्स के करियर में जितनी भी रीडिंग्स काम आई हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस काम आए, वो ये हैं. तो ये मुझे कहाँ से, या तो मैं अप्लाई करूँ, या तो मैं करके 10 साल लगाऊँ, फिर मुझे कॉन्सेप्ट्स है, या तो मैं 1-2 साल में ये सब सीख लूँ. That is how for me a book is my way of earning. मेरे लिए अगर कोई बुक रीडर कौन होगा? someone that's financially free, someone has financial freedom. पहली बात है किताबें महंगी होती है, कैसे खरीदोगे? और टाइम भी चाहिए उसके लिए. टाइम भी चाहिए और काम भी करना है. So you need to identify a lot of these things. So when these authors, when Adam Grant, the Simon Sinek, when they are recommending, I authentically see यार ये क्यों recommend कर रहे हैं यार? Why are they recommending it? And any problem that I have in my life,
मैक्सिमम आंसर्स मुझे किताबों से मिले, मैक्सिमम आंसर्स। लेकिन मुझे बताओ कि देखो मसला सारा ये होता है बुक्स, जैसे हमने अभी बात की ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो बंदे के पास, एक तो उसने इन्वेस्टमेंट बहुत सारी करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया, वो तभी वैसे सुभान मिर्चा वाला हो गया या इस तरह के जैसे यासिर भाई हो गए, इस तरह के लोग दे हैव टाइम बिकॉज दे हैव गॉट सिस्टम रनिंग। तुम जैसे मुझ जैसे लोग और जो नॉर्मल से लोग होते हैं बेचारों के पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, और उनके पास यही एक एक्सक्यूज़ होता है कि यार टाइम कहाँ है बुक पढ़ने का। तो और उन्हीं को वो कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस लेवल को वो एस्पायर कर रहा है वहाँ जाने के लिए बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, बहुत सही ज़रूरी है। तो वो कल्चर कैसे डेवलप किया जाए? हाउ डू यू डेवलप द कल्चर? ओके, सो सबसे पहली चीज़, यू आर पेड बाय द वैल्यू यू ब्रिंग इन। बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही होता है। जो वैल्यूज हमने सेल्स भी की है, हम कोई भी काम में आप एक वैल्यू ऐड करते हो। कुछ टेक्निकल स्किल्स होती है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री में 5 साल की मैं टेक्निकल स्किल वहाँ पे ऐड करूँगा, बिल्कुल ठीक है। या तो अब वो वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी? वाई शुड समवन हायर मी, ठीक है, इफ आई कैन गिव द सेम वैल्यू लाइक अ 4 ईयर बैचलर्स कैन डू। बिल्कुल वो बोलेंगे तुम्हारे जैसे 500 हैं, कौन सी ऐसी इनसाइट तेरे पास है दैट आई शुड हायर यू? इफ आई से दैट यू नो व्हाट, इस कॉन्सेप्ट पे, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मार्केटिंग की जॉब पे जा रहा हूँ, एंड इफ आई से दैट टॉप 10 मार्केटर्स आई हैव स्टडीड इट, जैसे मुझे कल एक पता चला फिलिप कॉटलर की लास्ट ये वाला एडिशन या इससे पहले वाले एडिशन में मीज़ान बैंक की केस स्टडी है। अच्छा, पढ़ी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही सही है। एंड इफ आई हैव स्टडीड दोस एंड इफ आई हैव अंडरस्टूड दोस एंड आई हैव अप्लाइड इट, डोंट यू थिंक माय चांसेस विल गेट बिगर टू गेट दैट जॉब और मे बी स्टार्ट देयर बिजनेस? बट आई वुड नीड अ हेल्पिंग हैंड विद एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। बट मेरे पास नॉलेज, यार कंट्रोल में तो यही है ना, एक्सपीरियंस तो जब आएगा तब आएगा। देखो 10 साल लगेंगे तो लगते हैं। आज मैं क्या कर सकता हूँ? सही। सो इफ यू रीड इट, वो चुभेगी नॉलेज तुम्हें अगर अप्लाई नहीं करोगे तो। और अगर वो नॉलेज नहीं पेन कर रही ना, इसका मतलब तुम पढ़ सही नहीं रहे हो। इसमें बहुत दफ़ा क्या होता है कि मैंने एक दो दफ़ा नोट किया है कि बहुत सारे लोग जैसे बुक्स के बारे में बात करना, ये बुक्स की पिक्चर्स लगा देना या कुछ करना, वो अपने ईगो मसाजिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। Correct, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं, you can find it out. यू कैन फाइंड इट आउट, क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ ये है कि सिर्फ शो ऑफ के लिए है। इसका मतलब है कि वो जो और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा लोग बाकायदा रेफरेंस भी बता सकते हैं कि किस बुक में क्या है, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन वो दे आर नॉट एक्टिंग लाइक इट, दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक। 100% मैं भी नहीं कर पाया हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेकिंग द एफर्ट। You know, for me, I've realized that if I want to sell them something, they should come to me. And for me, I think they can come to me is that he's going to give you something. Any client of mine, a lot of them are watching, they'll be like, yeah, we'll learn something from Ali. और ख़ास तौर पे तुम्हारी ये जो अपनी तुमने इनसाइट दी, that can be very helpful, कि आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो निकल जाता है। क्योंकि एक बुक पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि एक बुक मेरे साथ ये कर सकती है, तो दुनिया में जितनी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बुक्स हैं वो क्या कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने दरिया का सिर्फ एक कतरा ट्राई किया है, बहुत चीज़ें और हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो समझते हैं कि बहुत आलिम फाजिल लोग, ऐसा भी नहीं है। जितने आप वेल रेड होंगे उतना ज़्यादा आपकी ह्यूमिलिटी। मैंने मिसाल दी थी आपको अब्बास हुसैन की, तो उन्होंने मुझे 3 किताबें कौन कौन सी बताई थी। पहली इन्होंने किताब मुझे बताई थी टोनी रॉबिन्स की, अभी कितने जान विद इन, दैट्स नंबर 1। अच्छा, मुझे लगा था ये नॉवल है, नहीं जानता था ना टोनी रॉबिन्स को उस टाइम पे। नंबर 1 हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट्स नंबर 2। ओके। थर्ड इज एडवर्ड डी बोनो। ओके, ठीक है। तो हावर्ड गार्डन मैंने लास्ट 3 साल में पढ़ी, अब कितने जान विद इन मैंने पहले उठा ली। और दूसरी किताब जो मैंने पहले उठाई उसके बाद उठाई, दैट वाज एडवर्ड डी बोनो की। ओके। एडवर्ड डी बोनो की किताब है थिंक बिफोर इट्स टू लेट। ये क्या होता है, यानी कि वो रियली इंटरेस्टिंग थी। उसका मैं ना आपसे वो कोट करता हूँ, फादर इन 5 seconds यू हैव टू आंसर मी दिस। एक टेनिस चैंपियनशिप हो रही है, 72 प्लेयर्स हैं, कितने मैचेस लगेंगे कि विनर आ जाएगा? 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, नहीं आना आंसर, 71 मैचेस। अब वो सोचने का तरीका क्या होता है वो उस किताब में सिखाया गया है। ये डिबोनो का काम क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। यस, ही रोट अ बुक कॉल्ड 6 थिंकिंग हैट्स। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार व्हाट डज मीन बाय 6। अच्छा, मेरे दिमाग में हम कराची वाले ना टोपी देना, तो 6 तरीके से टोपी कैसे देते 6 तरीके से टोपी कैसे? यस, दिस इज व्हाट केम। बट व्हेन आई रीड द बुक, तो उसमें उसने बुक्स ब्लैक हैट रेड हैट, वो बेसिकली बता रहा है कि यार कभी कभी आपको ये भी एलिमेंट लेने चाहिए, देयर हैज टू बी अ नेगेटिव पर्सन देयर, बिकॉज वो भी एक पर्पस सर्व कर रहा है। डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है आपको। सो दैट्स द 6 थिंकिंग हैट्स। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा इफ आई डोंट रीड? यू नो, एडवर्ड डी बोनो ने
اولمپکس کے بارے میں اس نے ایسے ایسے کانسیپٹس بتائے. ایڈورڈ ڈی بونو ہی روڈ کریٹیوٹی کے اوپر بات کی, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ایک اور آتھر نکلا. سو ایک آتھر سے دوسرا آتھر, یو سی آئی ایم جمپنگ تھرو آتھرز اینڈ آتھرز. اینڈ ویری ایک اور انٹرسٹنگ, لوگ مجھ سے پوچھتے ہاؤ ڈو یو ریمبر سو مچ. کتاب میں لکھا تھا, they said that if you want to remember something, add an emotion to this. For example, you remember your child's birth, you remember it. بالکل ایسی high emotional attached. So کسی بھی تھاٹ میں ایک ایموشن ایڈ کر دو اور کسی بھی کتاب میں تمہیں یاد رہ جائے گی. اچھا, لوگ یہ مجھے جب باتیں بولتے ہیں نا, نہیں یار عمر بڑھ گئی ہے میں یاد نہیں کر سکتا, پلیز میٹ عباس حسین, he's in his 70s and he remembers everything. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, تم نے ابھی جو 2-3 باتیں کی, جیسے میں نے 2 بکس تمہیں فوراً بتا دی کہ بھائی, کیونکہ آئی ایکچولی کرائڈ وائل ریڈنگ دوز بکس. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ دوز بکس میڈ می کرائی, ایموشن اٹیچ تھی. جیسے میں رابرٹ گرین کی بات کی تو میں اکثر بولتا ہوں کہ یار مجھے اپنے کارپوریٹ کریئر کو نیویگیٹ کرنے میں اس بک نے بہت ہیلپ کیا, بیکاز دیٹ بک ہیلپ می ہاؤ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ یور ورک ڈن ود آل دا اسٹیک ہولڈرز اسٹیکنگ تھنگز اگینسٹ یور. یہ میں نے تھوڑی سی لیٹ پڑھ لی, تھوڑا جلدی پڑھنی چاہیے تھی, بٹ میں نے سو اینڈ آئی مس آؤٹ آن سرٹن تھنگس. دیر از اے ویری انٹرسٹنگ بک, فلو. اب اس آتھر کا نام مجھے نہیں آتا, بہت مشکل نام ہے. ہاں, بہت مشکل نام ہے. میہائی ہل پھر بہت مشکل نام ہے. تو اس میں وہ بہت انٹرسٹنگ انسائٹ دیتا ہے. اس سیٹ کہ دیر از اے لائن بٹوین اینزائٹی اینڈ بورڈم, اس کے بیچ میں ہوتا ہے فلو. صحیح. اینزائٹی اینڈ بورڈم, اس کے بیچ میں ہوتا ہے فلو. سو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیادہ تر بورڈ ہو جاتے ہیں یا تو بہت اینشیس ہوتے ہیں, اس کے بیچ کا ایک سویٹ اسپاٹ ہوتا ہے. صحیح. اف یو آئیڈینٹیفائی دیٹ, everything is a piece of cake. You know, for you, آپ زون میں آ جاتے ہیں. تو وہ زون, اب یہ ٹرمز مجھے کون سکھائے گا. See, I never had all these resources to go to universities and نہیں تھا آپشن. نہیں دیکھو, میں ایک بار بار ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں جو تم بات کر رہے ہو, اور وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہو کہ ہر بات کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز مجھے کون سکھائے گا. یہ اس لیے بار بار پوچھنا ضروری ہے کیونکہ گھر پہ پیرنٹس اتنے بزی رہتے ہیں ہم لوگوں کے کہ خاص طور پہ ریڈنگ ہیبٹس بہت کم لوگوں کی میں نے دیکھی ہے, بہت کم لوگوں کی. یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں جتنے بھی, میں تو بڑا کانشیسلی لوگوں کو بلاتا ہوں, لیکن جن کو نہیں بلایا یا پھر جن سے بات ہوتی, جن سے ہی بات ہوگی, ان کے گھروں میں بہت ریئر کیسز ہوں گے کہ ریڈنگ ہیبٹ گھر سے ڈیولپ ہوئی ہو. صحیح ہے نا. پیرنٹس پڑھتے ہیں, جو ٹیچرس پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں وہ بھی صرف بکش نالج رکھتے ہیں. انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریسرچ, ایک ابھی ریسنٹلی ایک پھٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ, ایک ہمارے بڑے مایناز موٹیویشن اسپیکر ہیں جن کے لوگوں نے ان کے اینٹی چلے گئے تھے کہ یار 40 بکس انہوں نے پبلش کر لی ہیں, تو کیا کیا ان لوگوں نے. تو ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ریسرچ کے بعد بک لکھی جاتی ہے, ایک بک لکھی جاتی ہے 4 سال لگ جاتے ہیں, 10 سال لگ جاتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک اوریجنل تھاٹ کے پیچھے بہت ساری تھاٹس کا امیلگمیشن ہوتا ہے, بہت ریسرچ ہوتا ہے, بہت ریسرچ ہوتا ہے, اینڈ اٹ ول میک یو ہمبل ایز ویل. کتاب کے پیچھے بیبلیوگرافی لکھی ہوتی ہے. ہاں بالکل, اس کو آپ دیکھیں تو صحیح. آپ رابرٹ گرین کی ہم بات کر رہے ہیں, رابرٹ گرین نے جتنی موٹی موٹی بکس 33 اسٹریٹجیز آف وار ہو گیا, ماسٹری ہو گئی, اگر اس کی بیبلیوگرافی اٹھا کے دیکھ لیں, اور اگر اس کو ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھ لیں نا, آرٹ آف سیڈکشن میں بھی آپ چیزیں دیکھ لیں. ایک تو بک کا ٹیکسٹ ہے, اوپر سے سائڈ ٹیکسٹ ہے, سائڈ ٹیکسٹ میں اسٹوریز ہیں, ایک ایک ریفرنس ہے. It adds credibility, it adds more value. اب جیسے تم نے تو ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں نا, ہم کیسے بات کر سکتے ہیں. اب رابرٹ گرین ہے نا, رابرٹ گرین کی اچھا 48 laws of power تھے نا, پھر ایک آیا 50th law. ہاں 50th law 50 سینٹ کے ساتھ نا, 50 سینٹ. اب آئی ایم لائک رابرٹ گرین اینڈ 50 سینٹ, یہ کیا باتیں کریں گے, اینڈ یہ بڑی اوپن کانورسیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ. اینڈ 50 سینٹ از اے ویری لیول ہیڈڈ. مجھے اس کتاب سے دیکھ کے پتا چلا, میں نے بھی اٹھائی ہے بک, میں نے پڑھنا شروع کی ہے. بیوٹیفل بک, 50 بہت پتلی سی ہے, کانورسیشن بٹوین رابرٹ گرین اینڈ 50 سینٹ. سو وہی رابرٹ گرین ہیڈ, وہ نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. گرین اس سے انسپائرڈ ہے کہ 50 سینٹ سے میں انسپائرڈ, تو 50 سینٹ میں کیا چیز ہے ایسا کیا تھا, بٹ کانورسیشنز ور سو پاورفل. اینڈ دس از ویری گاٹ انٹرسٹنگ فار می. یو نو دیکھو بہت سارے آتھرز, ہر بندے کو ہر آتھر پسند نہیں آئے گا. جیسے ابھی ایک آتھر ہے مارک مینسن جس نے لکھی سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ. ویری اٹس اے گڈ بک. Let me give you a very interesting insight. He wrote Will Smith's biography. Will Smith کی biography. Will اس نے لکھی ہے, اس نے لکھی ہے, Mark Manson نے لکھی ہے. So Will with Mark Manson. Okay. Let me share the insight. The first story that it has. Will Smith بتاتا ہے کہ یار me and my brother, he's Will and his brother, اس کے فادر کے ساتھ کام کرتے تھے. اس کے فادر نے بولا بھائی آپ نے نا یہ دیوار بنانی ہے. That's it. He said ہم اسکول کے بچے دیوار کیوں بنانی ہے. You know, تو he said no, you have to make a wall. He said ہمارے پاس کوئی مٹیریل بھی نہیں. سر مٹیریل لے لیں, یہ سیمنٹ ہے, یہاں سے سیمنٹ مکس ہوگا, آپ نے برک ہے, یہ برک لگا دیں. وہ اسکول سے آتے تھے, دیوار لگاتے تھے, ایک برک لگا دیا. ایگزام تھا, ایک برک لگا دیا. فیل ہوئے, ایک برک لگا دیا. Will Smith says that my father ingrained a belief in me
that lay another brick. Got $1 million, lay another brick. Got a divorce, lay another brick. Got a promotion, got a new offer, had a kid, lay another brick. So the belief system that I have, Will Smith says it, the belief system that I have is to, whatever happens in your life, lay another brick. Look at the belief system as a child उसके father ने ingrain किया. अब उसके अंदर, now he's a black person, so वो इतना discipline चाह रहा था because he knew it कि यार black skills वैसे ही बहुत बुरा हो रहा है. ठीक है, पता नहीं क्या होगा. ये फर्स्ट चैप्टर. अब मार्क पेंसन के मैंने बिलीव्स बना दिए कि यार ये अच्छा, मुझे उस किताब से ही फायदा हुआ था, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप. हाँ, बहुत बेहतरीन भाई. बट जब मैंने विल किताब पढ़ी ना, हम लाइक यार क्या कहानी है यार, अभी कहानी मुझे कहाँ से. माई जॉब एज अ कोच इज टू टेल स्टोरी. हाउ डू आई नो दिस काइंड ऑफ स्टोरीज? नो वंस गोना रीड. मोर मार्केटिंग फॉर मी, मोर मनी फॉर मी. दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट इट. क्योंकि आप या तो मुझसे बात कर लें या तो आप एक किताब पढ़ लें, देख लें. सो आई फाउंड वैल्यू इन दिस. और मार्क मैनसन की सबसे अच्छी बात ये लगी, अभी रिसेंटली उसकी एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखी थी कि हाउ टू बी काउंटेड अमंग 1% ऑफ द वर्ल्ड. तो ये 99% को छोड़ के अगर आप 1% में काउंट होना चाहते हैं तो क्या करना है. तो उसने कहा कोई मंक मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बकवास करने की ज़रूरत नहीं. उससे बड़ा खुल के बोलता है ना वो, और वो है भी बिल्कुल चिप्स खा रहा है बैठा हुआ, बड़ा मोटा छोटा सा, कोई शेप में नहीं. बोलता है बस एक चीज़ याद रखें, आपको किसी ऐसे सच में बिलीव करना है जो कि दुनिया के लिए सच ना हो, और आप उसके लड़ने मरने को तैयार हों, प्रोवाइडेड कि वो वाकई आगे जाके सच निकले. हाँ, सिर्फ ये एक ऐसा आइडिया आपको चाहिए ग्राउंड ब्रेकिंग, जिस पे आप स्टिक करें, जिसके अराउंड अपनी ब्रांड बनाएं, जिसके अराउंड अपनी सेल्स एंड बिजनेस क्रिएट करें, और आगे जाके लोग बोलें यार ही वाज राइट. द आइडिया स्टिक करें. अब स्टिक की बात की ना, मैंने ये प्लान नहीं किया था, किताब मेरे दिमाग में आ गई. There's a book called Made to Stick. हाँ, चिप एंड डेन हेड की बुक है. इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए. ही सेड एवरी प्रेजेंटेशन, और उसने कहाँ से निकला, अंडरस्टैंड हाउ ही डायरेक्टेड, व्हाट इज रोनाल्ड रेगन और निक्सन था, आई डोंट रिमेंबर, जिसने मैन, देख बहुत फेमस स्पीच है, मैन ऑन द मून, दैट आवर प्लान इज टू यू नो गो अक्रॉस द वर्ल्ड एंड बी द फर्स्ट पर्सन टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड मैन ऑन द मून. उसको देख के किताब बनाई कि यार ये स्पीच इतनी इंस्पिरेशन थी, उसको ब्रेक किया, सक्सेस का एक एक्रोनिम बनाया. ठीक है, सो सक्सेस अब देखो याद भी किस तरह, बिकॉज मैंने स्टोरी लगी. तो सक्सेस का एस ए सिंपल, यू अनसर्टन, सी कॉन्क्रीट, सी क्रेडिबल, ई इमोशनल, एस स्टोरी. ये एक्रोनिम पे अगर आप एक कहानी सुनाओगे, और अगर आप एक फैक्ट बताओगे, और अगर आप एक बिजनेस पिच बनाओगे तो वर्क कर जाएगी. वाओ. सिंपल, सिंपल आसानी से समझ आ जाए. अनसर्टन, पता नहीं हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो. क्रेडिबल हो, कॉन्क्रीट हो, इमोशन हो, और एक कहानी हो. आई एम लाइक वाओ. फिर उसने एक और किताब लिखी, स्विच, सेकंड बुक. उसमें एक पॉइंट था, इट्स अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर. अगेन वही ना कि ये सारी चीज़ें वैलिडेट होती जा रही है. ही सेड कि लुक, हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट को देखो, मैं बोलता हूँ ब्राइट स्पॉट को देखो. स्विच में चिप. ही सेड कि लेट्स से एक रिपोर्ट कार्ड है. सो अफाद रिपोर्ट कार्ड में मतलब फेल होता है तो एफ रेड से लिखा जाता है, बाकी सारे. ही सेड कि लोग उस एफ पे देखते, ये नहीं देखते यार उसको आर्ट्स या साइंस में ए मिला है. उसको बैक चैनलाइज करो और अप्लाई कर दो. इफ यू बैक ट्रैक इट एंड देन अप्लाई इट, you will be able to switch your mind and make the action happen. So ये सारे थॉट फ्लिप उस वक्त आएंगे जब मेरे पास या तो एक क्रेडिबल रिसर्च हो या क्रेडिबल थॉट हो. फर्स्ट वही बस पढ़. बिल्कुल, इकरा. अब यार कुछ तो इंसाइट होगी ना इसमें. इससे बड़ा मैं क्या तुम्हें बता दूं कि यार किताब क्यों पढ़नी चाहिए. पहली चीज पढ़. सही बात. That's it. यार एज अ नेशन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बड़ी तुमने प्यारी बात की, दरिया कूदे बंद कर दिया कि पहली वही भी इकरा ही थी कि पढ़. और यही चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है. और यही चीज़ें मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी वो मैं मुज़म्मिल हसन को इसलिए बड़ा ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ क्योंकि उसका मुताला बहुत ज़बरदस्त है. आई जस्ट लव रेफरेंसेस जिस तरह देता है. तो एक पॉडकास्ट, उसकी बहुत सारी पॉडकास्ट का एक वो बनाया हुआ था, कोलाज बनाया हुआ था किसी ने, और उसके ऊपर लिखा था कि जब इंसान 2 किताबें ज़्यादा पढ़ ले तो उसका दिमाग इस तरह ख़राब होता है. अब वो उसकी जैसे वो बात करता है, फिर रेफरेंस फेंकता है, बात करता है, रेफरेंस फेंकता है. तो उसको कोलाज बना दिया और उसको इतना कोई डिग्रेड कर दिया कि देखो बुक्स पढ़ के ये हाल होता है. हमारे तो ये हाल है ना कि ज़्यादा पढ़ लिया तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लिया तो बंदा एथीस्ट हो जाता है. बिकॉज वो नॉर्म्स को चेंज कर रहा है. नॉर्म्स को चैलेंज करना शुरू कर देता है. लुक, वी मुस्लिम्स एट द स्टार्ट यूज्ड टू रीड, यूज्ड टू रिसर्च. मैंने क्या बोला, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट.
بہت سارے کانسیپٹس جو میں پہلے مانتا تھا جن کتابوں کے وہ آج ریلیونٹ نہیں ہے. ریڈ اٹ اگین. ڈینیل پنک ایک آتھر ہے, اس نے نا پڑھا واٹ وائی یہ سب پڑھا ہے نا, واٹ وائی ہاؤ, اس نے لکھا وین, کتاب کا نام ہے وین, سائنس آف ٹائمنگ. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. ہی سیڈ کہ نا دنیا میں نا کچھ ٹائم زونس بنے, ہر انسان کا اپنا ٹائم زون ہوتا ہے. سو فار یو ہیو اے ٹائم زون, آئی ایم دا ٹائم زون. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ انسائٹ دیتا ہے بیسڈ آن, اچھا یورپ کا اس نے بتایا 3:02 از دا موسٹ ان پروڈکٹیو منٹ. اوکے, ٹھیک ہے, یہ وین کی کتاب کا 3:02 بیکاز اس ٹائم پہ آپ کی انرجی لیول لو ہوتی ہے. فار جنرلائز اسٹیٹمنٹ یا یورپ کے اندر اس نے ریسرچ کی تھی. ویری انٹرسٹنگ انسائٹ ہے. اور اتنی اسپیسیفک تو نہیں مطلب اس لیول پہ ہی سیٹ کہ نا یورپین کئی جگہوں پہ نیپس اسی ٹائم پہ دوپہر کے ٹائم پہ نیپس دیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے یہ ریسرچ ہے کہ یار انسان کی باڈی کلاک چینج ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو کہ مارننگ کے اندر کام کرتے ہیں, کچھ ایوننگ کے اندر کام کرتے ہیں. یہ ان کا ایک ریسرچ ہے. سو ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یو نو دیر آر سرٹن پلانٹس جو کہ سورج جیسے آتا ہے تو وہ اوپن ہو جاتا ہے, یو نو دی فلاور کمز ان اینڈ وین دی سورج گوز ڈاؤن دی فلاور گوز ڈاؤن. دیز آر انسائٹس. اب یہ انسائٹ, اب میں تم سے بات کر رہا ہوں, تمہیں میں نے سارے ریفرنسز بتا دیے, اور آل آف دس یہ لائک یار پھر ایک ریفرنس یاد کیسے رہتا ہے. تو پوائنٹ از آئی ایم سو فیسنیٹڈ اینڈ کیوریس اباؤٹ اٹ, آئی ریمبر اٹ. تو پڑھنے سے لوگ بولتے ہیں دماغ خراب ہوتا ہے. مائی اونلی تھنگ از اویئرنیس بڑھ جاتی ہے, تو آپ ریالٹی کو دیکھ پاتے ہو. صحیح بات ہے. اور کوشچن کرتے ہو, ہر چیز کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھے سے احترام سے. سو اف یو بریک کوشچن انٹو ٹو اٹ بیکمز اے کویسٹ. کوشچن کو بریک تو کرو, کویسٹ. تو اٹ از اے جرنی. پولو کویلو کی ایک بات کرتے ہیں, کویسٹ ہے نا پولو کویلو, اس کی کتاب ہے جو آئی ڈونٹ تھنک سو کسی نے پڑھی ہوگی, آئی تھنک شاید تمہیں نام بھی نہیں پتا ہوگا, مینیوسکرپٹ ڈی ایکرا. اس میں وہ کانورزیشن کرتا ہے, کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اس سوال کے جوابات دیتا ہے. اس میں ایک سب سے اچھا سوال تھا کہ واٹ از لائف. تو اس کا آنسر ہے لائف از ناٹ واٹ یو اچیو بٹ واٹ یو بیکم. واو یار, پولو کویلو از اے ویری گڈ آتھر. لوگوں نے الکیمسٹ پڑھی ہے, 11 منٹس پڑھی ہے, سو مینی بکس. یو نو ویرونیکا ڈیسائسر از اے بیوٹیفل بک. سو میں نے جانرز اپنے ڈیوائڈ کیے ہیں. کین آئی ہولڈ اے کانورزیشن ود سم ون. According to me, the only way to hold a conversation is again to be interested in a person's life, but at the same time give them some interest as well. اور یار یہ ایک جیسے فار ایگزامپل میں سیلز والے لوگوں کے لیے بات کروں گا. سیلس کا بندہ بہت دفعہ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ چرب زبان ہے. صحیح ہے. اچھا, چرب زبانی آتی ہے پشی سیلز میں. ایک ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سیل بائی ناٹ سیلنگ ٹو پیپل یو ہیو ٹو ٹاک دیئر لینگویج. ٹھیک ہے, آپ کو ریپو بلڈ کرنی ہوتی ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور میرا خیال سے جتنی میری ریسرچ رہی ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, بکس نے بہت سارے ایونیوز اوپن کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو اس میں بہت سارے ٹاپکس ملتے ہیں جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, آپ نے بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیو جابس کا فین ہے, تو آپ نے اگر اسٹیو جابس کی بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس میں بہت ساری انسائٹس لے کے ایک ایسا کنیکٹ بنا سکتے ہیں کہ اس دوسرے سیلز کے بندے کو بولے گا یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کو بھیجا کرو, میری ڈیل اس سے ہی ہوگی. آئی ہیو سین دس تھنگ ہیپننگ, دس کنیکشن بینگ میڈ. میں نے سیلس جو اسٹارٹ میں نے جسے سیکھا تھا, اس نیم زمیر جالیہ والا, پھر میں نے کنٹینیو اس کو ارسلان لارک سے سیکھا. ٹھیک ہے, اب میں نے کچھ ایسے ینگ لوگوں سے سیل سیکھی ہے, وہ مجھے ایسی انسائٹ دیتے ہیں, واو یار ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دس, آئی ایم ریئلی کیوریس اباؤٹ اٹ. میں نے کیا بولا, کتاب اگر ہمبل نہیں بنا رہی نا, بالکل دیر از اے پرابلم. دیر از اے پرابلم. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایگو مساج کے لیے آپ کر رہے ہو, آپ کو اور اس کے لیے نہیں پڑھو. جیسے مجھے عرفان جنیجو کو آئی فالو الاٹ. رائن ہالیڈے کا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پتا اسٹوئزم ایک کتاب ہے, رائن ہالیڈے نے لکھی, مجھے یہ نہیں پتا تھا. وین ہی مینشن کیا یار میں نے رائن ہالیڈے کو پڑھا, ایگو از اینیمی نا, ایگو از اینیمی. اب مجھے نہیں پتا تھا یہ, بٹ آئی ایم لائک یار عرفان جنیجو ہیز اچیوڈ اے لیول اینڈ ہی از ریڈنگ دس, کچھ انسائٹ ہو گئی. آئی بک اپ دی بک, اسٹوئزم میں نے اٹھائی, ایگو از دی اینیمی میں نے اٹھائی, پوری فلاسفی ہے. اب وہ بہت اچھے سے اس پہ نا اس نے بات کیا. سو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا, ہاؤ ڈو آئی کنیکٹ ود دوز پیپل. فار می آئی تھنک مائی اوپننگ لائن از وٹ یو ریڈ. ہاں, اور سب سے اچھی بات تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سجیشن ہے کہ آپ کو اگر نہیں پتہ کہ کیا ریڈ کرنا ہے, کیسے ریڈ کرنا ہے, مطلب کیا ریڈ کرنا ہے, تو آپ جو فالو کرتے ہو. فار ایگزامپل عرفان جنیجو کی وجہ سے میں نے ایک بک پڑھی, اوور سبسکرائب, اس کی وجہ سے پڑھی. پھر اوور سبسکرائب کے آتھر کی 3 بکس اور ہیں, میں نے وہ بھی آرڈر کی, وہ بھی پڑھی. صحیح. تو میں نے اگر فار ایگزامپل ایک پرسنالٹی کو آپ فالو کرتے ہو, رابرٹ گرین کیا پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, آپ جس پولیٹیکل آئیڈل کو فالو کرتے ہو وہ کیا پڑھتا ہے, تو سب سے پہلے یہ کہ وہ جو ماڈلنگ والا سچویشن ہے نا, کہ آپ کس کو ماڈل کرتے ہو, تو وہ اپنے دماغ میں ان پٹ کہاں سے لا رہا ہے, آپ ڈائریکٹ اس سورس پہ پہنچو, وہ بکس پڑھو. اب میں نا تمہیں 2-3 اور کامن اس کی ایگزامپل دیتا ہوں.
مجھے سروس انڈسٹری کے اندر آئی واز ورکنگ ود اے ٹرینر اینڈ ہی سیڈ کہ یار گیو می سم تھنگ واو. میں اچھا سوچتے ہیں. دیر از اے بک کال انکامن سروس. انکامن نام میں کتنا اچھا, انکامن سروس. کامرس بینک نے وہ کانسیپٹ اپلائی کیا تھا. اچھا انکامن سروس آئیکیا کو دیکھ کے بنایا گیا. اوکے صحیح ہے. آئیکیا کا فرنیچر لینڈ ہے پراپر, آپ جاتے ہو لوگ بولتے پوری جرنی ہے. دے آئیڈینٹیفائڈ کیا سب سے زیادہ جو خرچہ آتا ہے نا وہ مشینوں کو اسمبل کرنے میں آتا ہے. ایسا ہی ہے, مطلب کوئی فرنیچر کو اسمبل کرنے کا سب سے زیادہ خرچہ بھی کتنے سارے امپلائیز ہوتے ہیں. دے سیڈ واٹ اف ہم یہ کاسٹ ہٹا دیں اور لیگوز کی طرح بیچنا شروع کریں, ڈو اٹ یور سیلف ماڈل کر دیں. یس. اب میری بات سنو, اب سوال ہے فرنیچر سب سے اچھا بھی نہیں بنے گا, پر فہد اگر تم نے ایک فرنیچر بنایا ہے خود ہی, وہ بکواس بھی ہوگا نا, میں نے بنایا, اونرشپ ایسا ہوتا ہے. اس کو انہوں نے کیش کیا, بالکل. اینڈ دی انکامن سروس کیم انٹو بینگ. اٹس نمبر 1. نمبر 2, آئی واز گوئنگ تھرو مور انسائٹس کہ یار اور کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے. سو وٹ آئی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ آئی تھنک آپ نے ایک سوال بھی اس کا پوچھا تھا کہ یار میں کیا پڑھوں, پرابلم کیا ہے اس کے بارے میں پڑھو. اینی ون دیٹ یو آئیڈلائز, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اینی ون یو آئیڈلائز اینی ون, جسٹ سے یار وہ کتاب کیا پڑھ رہا ہے. بیکاز میرے دماغ میں دس از ہاؤ آئی ریڈ. لیٹس سے آئی وانٹ ٹو میٹ ٹونی رابنسن, I want to meet them. What is he reading right now? Right now he's reading the Talent Code. I'm going to read Talent Code, and when I meet him, I'm going to quote him a book. This is how I get business. You know, میں نے کبھی اسٹوری شیئر نہیں کی تھی. You know how I met Jaliawala? He had a conference. I got a ticket. I went there, and he said, "Sir, I've read something." میں آپ کو بتا دیتا ہوں فوراً. I gave him a quote with a reference. He shook my hand اور مجھے بٹھا دیا. He said, "Meet me." After a month's time, he offered me a work. یہ بک کا اس میں وہ دونوں چیزیں شامل ہو رہی ہیں کہ بیکم انٹرسٹڈ اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل. ایک لائن تھی مجھے, ایک لائن بولنے کے لیے تھی, دیٹس اٹ. اینڈ وہیں انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا, کنیکشن ہو گیا تھا اس, بیکاز سم ون دیٹ ہیز اچیوڈ دیٹ اماؤنٹ آف سکسیس از ریڈنگ اینڈ از اپلائنگ لائک اینی تھنگ. گرینڈ کارڈون بہت اچھی بات کرتا ہے. ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود سی ای اوز, رائٹ. گرینڈ کارڈون سے مجھے سی ای او سے کنیکٹ کرنا تھا, تو میں نے کتاب 3 گھنٹے میں لکھ دی. اس میں گرامر ایڈ سے سب تھے. تو لوگوں نے سوال پوچھا, بھائی کیوں آپ نے یہ, مطلب اس میں گرامر ہے, یہ سب مسئلے. اس سے آئی ڈونٹ کیئر. اس سے پتہ ہے کتابیں کون پڑھتا ہے؟ سی ای اوز. کسی سی ای او کے پاس میری کتاب آ گئی, اس نے دیکھا یہ کون ہے, اور میں نے کانٹیکٹ کر لیا, تو he said that's my marketing. I'm like یار آئیڈیا برا نہیں ہے. یو نو, میں نے بہت سارے لوگ, آئی ریسپیکٹ دوز پیپل, مجھے ہر کتاب سے فائدہ ہوا ہے. دیر آر سرٹن پیپل کہ یار یہ میرے ٹائپ کی نہیں. اٹس اوکے یار, ہر کھانے کی چیز بھی آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوتی, ہر مووی بھی آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوتی. سب کا اپنا اپنا جانرا ہے. یو نو, ہم مجھے بڑا ابھی نا فیس بک ایڈس کا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ از دس دا نیکسٹ تھنگ جہاں سے بزنس بنے گا, تو اس کا مطلب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ زیادہ بنا لے گا. بٹ پھر ایک اور ریسرچ کہتی ہے کہ گیور اسٹاپ پہ رہیں گے, تو آئی تھاٹ کہ کچھ اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں. سیتھ گورڈن نے ایک کانسیپٹ اسٹارٹ کیا 1000 فین کلب. یہ صرف فیس بک ایڈ جتنا ہو جائے, جب تک آپ ایک کنیکشن بلڈ نہیں کر سکتے, اور یوز دا ورڈ ٹرائب نہیں بنا سکتے, کمیونٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے, کمیونٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل میڈیا پہ ساری برانڈنگ, ساری مارکیٹنگ جتنی ہے وہ کمیونٹی بیسڈ. اٹ از پرسنلائزڈ. عرفان جنید تو یہ کیا ہے؟ کمیونٹی ہے. پرسنلائزڈ. جنید اکرم کا کیا ہے؟ کمیونٹی. بالکل کمیونٹی آؤٹ آف اٹ. کمیونٹی. یو نو, یو نیڈ ٹو ہیو. ہی جنید اکرم, انہوں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیا, اسٹیپ اپ نیشن, جوئش بک. اٹس جوئش بک. میں کبھی زندگی میں بک نہیں اٹھاتا, بٹ اس کو دیکھ کے میں نے اٹھا لیا. سر یار از ریڈنگ سم تھنگ, تو کچھ ہوگا. اینڈ آئی انڈرسٹوڈ سو مچ اباؤٹ سائنس اینڈ سو مچ اباؤٹ ہاؤ نیشنز آر بلڈ. اینڈ یو نو, وہ اس میں کہانی کیا بتاتا ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ از مینٹورنگ اے ینگ کڈ. دس از جوئش, اور ہمیں پتہ بھی نہیں نا کچھ. ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ لیٹ می گیو یو ویری, دنیا کے سارے نوبل پرائز ونرس کون سے ریلیجن فالو کرتے ہوں گے؟ جوئش. اب یہی سوال میں نے مفتی طارق مسعود جو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تھے ان سے کیا تھا کہ ہمیں تو بیسیکلی یہ لگتا تھا کہ یہودی ہمارے دشمن ہے, یہودی سازش ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گنے چنے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, مسلمانوں میں بھی ایسے گنے چنے لوگ ہیں جو ہر کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری نیشن ایسی ہے, کیونکہ آپ اگر دیکھا جائے تو ان کا جو وزڈم ہے بہت کلاس کا ہے. اور جنید اکرم نے کافی پہلے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ وہ بیسیکلی وہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھیں, جو تیر اندازی, سر پہلی آیت, ہر چیز. ہاں, اس سے بڑا کیا ہو؟ بالکل. پہلی آیت وستو پڑھ, اس سے بڑی انسائٹ میں کیا دے سکتا ہوں؟ ریڈ. اور خاص طور پہ جو کوئک میتھس اور مینٹل میتھس والی چیز بھی بتائی تھی اس میں, کہ وہ بیسیکلی جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک آڈیٹری سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے بچوں کے, تو وہ ٹیبلز پڑھتی ہیں زور باواز سے.
یہ ساری پروفٹ محمد کی گائیڈنس بالکل تھی, وہ تو ان کی ٹیچنگس تھی, یہ وہیں سے لی گئی ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ گائیڈ کیا کرتی ہے؟ قرآن, کتاب ہی ہے. یو ہیو ٹو ریڈ اٹ. اب یہ بھی لوگ بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. اوکے, فائنڈ پیپل ٹو ہیلپ یو آؤٹ. کین ہیلپ یو. اینڈ میں آپ کو یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں, یو ریڈ اے بک اینڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. Anyone that's at the top will respect you, will give you more time. More perspective. وہ بولے گا کہ یار میں لوگوں سے بات کروں گا, ایک سیلفی کھینچ لے گا میرے ساتھ, کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ. But if someone is having a conversation with me, میرے ساتھ گفتگو کر کے دکھاؤ, میں کیا بات کروں گا. میرے what will I talk if books آپ ہٹا دو, میں کیا بات کروں گا. میری انسپریشن اسٹوری ایک دفعہ چل جائے گی, یہ ہوا تھا زندگی میں اچھا, ٹاک اباؤٹ موویز اینڈ ایوری تھنگ, پھر کیا پڑھوں گا میں. What will I do? If I don't have that knowledge, how will I interest you? Fahad, let's be very practical. Right now, میرا 5 سال کا working career ہے. I don't have anything exciting to offer you. This is what I said. 50 books, 50 stories, 50 references. No one can top that. No one can do that. That's what لکھنا کہ یار ٹھیک ہے یار, ایک یونیک نیش علی نے نکھائی ہے. بالکل بالکل. If میں تمہارا جتنا بھی اچھا دوست ہوں, you'll be like علی یار not the right value for me. Even sports کے اندر بھی میرے پاس کوئی انسائٹ نہیں تھی. میں نے صرف یہ بولا تھا کہ فہد, I'll mesmerize you to the knowledge I have with sports. If you don't like it, stop it. تو میں نے تو کتابوں سے 2 پوڈ کاسٹ لے لیے نا. میرے پاس, میں نے سیلس کے اوپر بات بھی نہیں کی. سیلس میری سب سے بڑی اسکل ہے. بالکل ایسے ہی. بکس کے تھرو مجھے 2 پوڈ کاسٹ مل گئے. کیونکہ نالج ہے, کیونکہ ان پٹ ہے, ویلیو ہے. دس از واٹ. ابھی کچھ دن پہلے بلکہ میں نے اپنے فیس بک پہ لگایا بھی تھا, اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لگایا تھا کہ میں نے بیسکلی لوگوں سے یہ پوچھا کہ آئی وانٹ گڈ پیپل ٹو ہیو ٹو بی آن بورڈ فار دا پوڈ کاسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپلز لائف. تو 2 طرح کے لوگ آئے. ایک انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, وی آر ہیئر. تو میں نے سوچا کہ ہاں کیا ہو سکتا ہے, کیا پوڈ کاسٹ میں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یار ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, کس طرح ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. کافی سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے جانتے تھے یا جانتے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے, منہ کی فائرنگ ہی تو کرنی ہے بیٹھ کے. It has to add value. تو یہ دیکھو, میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں نے جتنا بک سے سیکھا ہے اتنا ایکولی میں نے پوڈ کاسٹ سے سیکھا ہے. کیونکہ اب رامش آیا تھا, رامش سے میں نے پوچھا تھا, جو یوٹیوبر ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ واٹس دا بیسٹ بک دیٹ یو ریممبر. تو اس نے کہا میں نے بکس والا کلچر بہت پہلے چھوڑ دیا, کیونکہ اب میں کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں, اور جو میں 10 بکس میں پڑھ سکتا ہوں وہ ایک کانٹینٹ پیس آف کانٹینٹ سے مل سکتا ہے مجھے, وچ از اگین ویلیو ایڈیشن. تو اس نے مجھے ایسے 1-2 وہ بتائیں, 1-2 ڈاکیومنٹریز بتائیں, اور بھی کافی ساری چیزیں بتائیں. خاص طور پہ وہ جس طرح سوئچ کرتا ہے NFTs, کرپٹوز, یہ وغیرہ, تو وہ اگر پورے والیومز آف بکس لے کے بیٹھے گا نہیں کر سکتا. اور ابھی وہ لکھی بھی نہیں گئی ہیں. تو یہ چیز اب آپ ویلیو ایڈ کریں تو آپ کو ان پٹ چاہیے. اب وہ بک سے آئے, وہ کہیں سے بھی آئے. پوائنٹ از یو شوڈ کنزیوم نالج. Let me ask you this question. Do you think we make rational choices? ہمیں لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایموشن ہے. فار ایگزامپل if I have bought Nike's shirt, تو مجھے لگ رہا ہے ریشنل ہے کیونکہ وہ بہت لمبی چلے گی اور میں ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آئی ایم ان لو ود دا برانڈ. تو گیو می این انسائٹ کہ یار میں چوائسیز irrationally کروں. irrationally کروں؟ ہاں بھائی, چوائسیز ہم نے یہی ڈیولپ کیا نا کہ ہم جو چوائسیز کرتے ہیں وہ irrational ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. گیو می این انسائٹ. مشکل سوال ہے نا. آسک می دی سیم کویشچن اگین. تم کوئی irrational چوائس کیسے کرو گے؟ صحیح, irrational choice. So basically the question that I wanted to ask is کہ میں یہ گیم جان مجھ سے کھیل رہا تھا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم irrational choices کرتے ہیں, ہاں, لیکن ایموشنز میں آ کے کرتے ہیں. کوئی ریسرچ دکھائے مجھے, اب میں تمہیں ریسرچ دکھاتا ہوں. There is a book, Dan Ariely, Airely. He wrote a book called Predictably Irrational. He said your mind is designed to compare. اور اگر اسے comparison نہیں ملے گا وہ ایسی comparison بنا لے گا خود ہی ایسی. ہمارے ماں باپ کمپیئر کرتے ہیں نا, وہ اس بچے کو دیکھو, اینڈ جب ہم بولتے ہیں کہ یار وہ کہاں رہتا ہے, کیا پڑھتا ہے, وہ آپ نے مطلب کمپیئر کرتے ہیں. بالکل ایسے. ہی سیڈ دیٹ, اس نے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ کی. ایک تو کمپیریزن, دوسری دا ورڈ زیرو اینڈ دا ورڈ فری. اس میں ایک بہت اچھا نا انسائٹ دیتا ہے. ہی سیڈ کہ آپ کو سیلس بڑھانی ہے نا, لیٹس سے ایک بار کی سیلس بڑھانی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, ایک نارمل بیئر رکھی اور ایک 0 کیلری بیئر رکھی. ٹھیک ہے, 0 کیلری بیئر was of 0.50 and the normal beer was 0.25. ٹھیک ہے, ہیلتھ کانشیس بندہ کیا کرے گا, 0.50 کی 0 کیلری بیئر لے لے گا. اب جب وہ 0 کیلری بیئر خریدے گا تو بولے گا یار میری کیلریز برن تو نہیں کی, میں $5 کے فرائز بھی لے لیتا ہوں.
آیا تھا 0.25 لینے کے لیے, لے کے کیا گیا اور پرائز بھی لے گیا. He said when you're even choosing a spouse you compare, when you're choosing a job you compare. تو comparison تو ہے, تو accept کر لو کہ you are predictably irrational. اور بہت سارے ایموشنز ایٹ پلے ہیں. دیکھنا شروع ہونا کہ بہت اچھی کی, بیوٹیفل آتھر. اب یہ دس از ویئر یو ون اے کنورزیشن ود سم ون, کہ یار کچھ ایسے انسائٹ دو کہ وہ بولے واو دس از پاور. بالکل میرے لیے یہ میرا اسکل ہے. ایسا ہی نہیں کہ میں یاد کر سکتا ہوں, لک میں بھی بھول جاتا ہوں. This is why I always prefer to talk to people about books, کیونکہ اگر میرے پاس ایک انسائٹ ہے وہاں سے دوسری انسائٹ آتی ہے, اور اس آتھر کی بھی اپنے کچھ آتھرز ہیں فیوریٹ جہاں سے انسائٹس آتی ہیں. تو جتنی انسائٹس آپ کے پاس ہیں اتنی ویلیو آپ کے پاس ہے. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں. You know, it all comes down to the book How to Win Friends and Influence People, and he said how to win friends and influence people is adding value to their life. فار ایگزامپل جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ یار وہی جو اسٹیفن کوی کی کہ جو لو کی ڈیفینیشن بتائی تھی, کتنے سارے لوگ دیور فلیبرگیسٹڈ کہ یار کیا بات کر دی, جبکہ بات میں نے نہیں کی ہے, میں نے اس کا ایک پرسپیکٹو پٹ کیا کہ دیکھو اس نے کہا کہ یار گو اینڈ لو یور وائف. تو سمپل سا فنڈا ہے, آپ کو یو ہیو ٹو پٹ ہارڈ ورک ان یور ریلیشن شپ. ہمارے یہاں تو یہ کہ پیار ہو گیا اب پیار نہیں رہا, یہ ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں. دوسری چیز, آپ کی پیرنٹنگ میں کیا فلاز ہیں آپ کو جب نظر آتے ہیں جب آپ دوسرے کی پیرنٹنگ دیکھتے ہیں, یا پھر آپ پیرنٹنگ پریکٹسز اکراس دا گلوب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. پھر آپ فار ایگزامپل, میں بہت دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار جیسے فار ایگزامپل ہمارے اماں ابا نے بہترین کیا جو وہ کر سکتے تھے, صحیح ہے, انہوں نے بہت سارے فلاز چھوڑے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ فلاز ہم فل ان کریں نا. پتہ چل گیا نا, ہاں پتہ چل گیا نا, جو پتا تھا وہی پتا, وہ انہوں نے بیسٹ کیا جو کیا. اب آپ بھی وہ ریپیٹ کر رہے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے وقوفی پہ. اب میں تمہیں ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ میرے لیے بھی سوال تھا, میں نے بھی پڑھا تو مجھے سمجھ آیا. شیم اور گلٹ میں فرق کیا؟ شیم اور گلٹ, ہم اس کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں, میں بھی کرتا تھا. شیم اور گلٹ میں فرق کیا ہے؟ مشکل ہے نا, مشکل ہے. لیٹ می بریک اٹ. اب میں بڑا آسان کر کے, اب دیکھو یہ کیسا, یہ ہم انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں. شیم از آئی ایم رانگ, میں برا ہوں. گلٹ از آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. اچھا, ایک ناؤن ایک ورب ہے. صحیح ہے, شیم از میں برا ہوں, صحیح ہے. گلٹ از آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. ہاں, برینی براؤن کی ٹیڈ ٹاک ہے vulnerability کے اوپر. شی روٹ اے بک کالڈ ڈیئرنگ کوئٹ. او بہترین. صحیح ہے, یہ کتاب نہیں پڑھتا مجھے یہ بیسک ڈفرینس سمجھ نہیں آتا. ہم کتنا لوگوں کو شیم کرتے ہیں. آپ کی ساری مینٹل النیسز ہے نا شیم سے نکلتی ہے. بالکل ایسے, کیونکہ آپ مانتے ہو کہ آپ غلط ہو. آپ غلط ہو. اچھا, اکارڈنگ ٹو می مسلمان کو نا شیم والا ورڈ نہیں آنا چاہیے, بیکاز اٹ از اوور ریلیجن دیٹ سیز یو آر اشرف المخلوقات. بالکل. یو آر دا گاڈس موسٹ امیزنگ کریشن. صحیح بات ہے. دا نمبر ون کریشن, that this is what Allah says. اس بات کو آپ نہیں مان رہے ہو. میرے لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. جب میں یہ انسائٹ دیتا ہوں, جس طرح تم ایسے بیٹھے نا, ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ بات تو صحیح کہ میں نے بھی شیم اور ایک ساتھ ہی استعمال کیا تھا. لیٹ می ایڈ یو another word. embarrassment کیا ہوتی ہے؟ سب سملر لگ رہے ہیں نا. embarrassment ہوتی ہے, embarrassment is a small thing. so for example میں سلپ کر گیا, feeling embarrassed, but لوگ اس کو شیم کا ورڈ لگا دیتے ہیں. یار آئی ایم ashamed, میں سلپ ہو گیا. آئی ایم ashamed کہ یار میں جوتے کے اوپر میری لیس کھلی تھی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے ہاتھ بڑھایا, کسی نے ہاتھ نہیں ملایا. Do you understand یہ کتنا نقصان ہے؟ تو اگر آپ اس کو شیم کونوٹیٹ کر کے بول دو کہ میں غلط ہوں, اینڈ یو نو بوٹ نوٹ, ہم سب کی یہ بلیفس رہے ہیں. internalized every negativity. Yes. So برینی براؤن vulnerability کو بات کرتی ہے, فیئر کے اوپر بات کرتی ہے. میرے سب سے پاورفل کوٹیشن تھی برینی براؤن کی, that courage is not the absence of fear but the mastery of fear. اب میں ایسے بیٹھ گیا ہوں یار, واو. If I don't understand these kind of concepts, یار میری زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور پرسنل برانڈس پہ نا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ایتھلیٹس جو کہ اپنی پرسنل ویکنیسز کو سامنے رکھتے ہیں, وہ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں کامن لوگوں سے. ٹھیک ہے, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ انسٹاگرام انفلوئنسر جو خواہ مخواہ بس ہمیشہ پرفیکٹ ورک آؤٹ سے وغیرہ. میں نے یہ چیز نوٹ کرنی شروع کی کہ میں نے جب اپنے بلنڈرز, اپنے جو لوپ ہولز ہیں, تھوڑے سے بتانے شروع کیے کہ بھائی دیکھو پہلے میں یہ کرتا تھا, ایسے کرتا تھا, میں اس طرح گرا, مجھے یہ یہ انجری ہوئی, ایسے سب کچھ ہوا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کی ولنریبلٹی بیسکلی آپ نے انٹیکٹ رکھی کہ بینگ اے نارمل ہیومن بینگ آئی گو تھرو آل دیز تھنگس. یہی بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ پرفیکشن چاہ رہے ہو, پرفیکشن نہیں ہوتی ہے. اب now let me add this thing. اب اسی کو میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. Yeah. So when I was talking about Brené Brown,
ब्रीनी ब्राउन ने बेहतरीन किताबें लिखी. लोग बोलते हैं कि यार वल्नरेबिलिटी एक वीकनेस है. इट इज़ अ स्ट्रेंथ. लेट मी टेल यू हाउ इट इज़ अ स्ट्रेंथ. फहद बिजनेस स्पीचेस आपको भी देनी होती है, हम बिजनेस पिच करते हैं एंड एवरीवन हैज़ टू गिव अ स्पीच. मैं स्पीच के 2 तरीके बताता हूँ. पहला तरीका है आई एम अली सलमान, आई एम एन NLP ट्रेनर, आई हैव डन 10 सर्टिफिकेशन, आई हैव एनरोल्ड इन 2 सर्टिफिकेशन. पहला. दूसरा, एज अ किड आई फेल्ड इन मैथ्स. That's where I learned the value of failure. Made instant connection. So these are 2 words. One is, तो पहले वाले में क्या जवाब आता है? So what? So what? दूसरे में आता है me too. मैं भी फेल हुआ हूँ. Who do you think will win the maximum connection? सही बात. Second. This is the power of vulnerability. When you become authentic, when you become vulnerable, sales का लोग बोलते हैं कि you have to give the product. I said I'm sorry. You just have to connect with that person and connect ऐसे करना है. That you tell your story in the most authentic, because people will figure it out. हमें ऐसा लगता है लोगों को समझ नहीं आता. हर इंसान को सब समझ आता है. शायद वो अवेयरनेस नहीं होगी. ऐसे ही. अब ये वल्नरेबिलिटी मैंने ब्रीनी ब्राउन से. ब्रीनी ब्राउन ने जब ये टेड टॉक रखी थी, उसने अपनी किताब में, और उसकी 1 आवर का पूरा कॉन्वर्सेशन है नेटफ्लिक्स पे, कॉल टू करेज. उस पर वो बात करती है इस बारे में. उसमें बात करती है कि टेड टॉक पे जब मेरी वो चीज़ फेमस हुई एंड समवन कॉल्ड हर फैट, समवन कॉल्ड हर, सो शी फील्ड अशेम्ड. पंचलाइन, ओके आई एम अशेम्ड. Am I guilty or am I embarrassed? She said, I'm none of those 3. Why should I label myself? इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कितना फ़र्क पड़ता है. सही बात है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे अगर हम कंक्लूड करें, वैसे तो इट कैन गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि हम दोनों के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट हैं, और जो देख रहे होंगे, जो यहाँ तक जिन्होंने देखा है, उनकी भी बुक्स फेवरेट सब्जेक्ट ही होंगे, जो कि बहुत रेयर केस है. ठीक है. अच्छा, कोई ऐसे 3 लोग तुम्हारी लाइफ में जिनके बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो तुम्हारी लाइफ में, और उनके बारे में अगर कोई ऐसी तुम उनको सजेस्ट करो कि यार, ये फिर तुम्हारे जहन में अगर कोई बुक लिखें तो उस बुक का टाइटल क्या होगा और उस बुक का जॉनरा क्या होगा? अच्छा, सो इन किताबों के मैंने नाम इस्तेमाल किए. सो आई एम गोना स्टार्ट विद 1 2 3. ठीक है. द फर्स्ट पर्सन दैट इंस्पायर्ड मी वाज, हर नेम इज रबाब सैयद. मैंने बहुत कम काम किया उनके साथ, बट फॉर मी the way she manages her kids and the way she gets the work done. There is a book called Grit. सही. Grit आपने पढ़ी? Angel Duckworth. Grit is passion, perseverance. आज तक I have worked with a lot of people. मैं ये definition किसी पे रख नहीं सकता था. सही. Passion plus perseverance. ये मैं सिर्फ आउटसाइड से बता रहा हूँ. ये इनके क्लाइंट्स ने मुझे बताया. That who does inspire you? And their name said Rubab Sayed. By the way, she's the one that came up with responsibility is power quotation. सही. ये quotation ना आपने सुनी ना मैंने सुनी है. She came up with this during मैंने एक ही वेबिनार अटेंड किया उनका. ठीक है. और 1-2 क्लाइंट से ही बात की, एंड ज़्यादा बात भी नहीं की. From the outside I know this person. Just from the outside. Talk about grit. अच्छा, इनको मैं दूसरी बुक एक और भी मेरे दिमाग में आ रही है that I want to recommend, that is Will. Will Smith की मैंने बात की था, Lay Another Brick. When something happens in my life, हम सब कोई ऐसी emergency होती है तो हम रुक जाते हैं. This is the only person that I've seen, no matter what happens, she is going to lay another brick. सही. I have always seen her. That's the first person that's inspired. सही. The second person that inspired me is, उनके साथ ही मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, बहुत कम ही काम किया है. Her name is Minal Hafiz. मेरे एक बिलीफ थे कि यार, what a 23-year-old could teach me. बिलीफ है ना कि यार, जैसे मेरे लिए लोगों के बिलीफ थे. रिलीजन के बारे में जो मैं तुम्हें कुरान की चीज़ें कोट कर पा रहा हूँ, ये मुझे उन्होंने सिखाई. हैविंग फेथ इन द हायर पावर, यू नो, हैविंग फेथ इन योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द बुक दैट आई वांट हर टू रेकमेंड, दैट्स कॉल्ड अनशेकेबल. ओके. टोनी रॉबिन्स की. टोनी रॉबिन्स की. Unshakable is a mindset that there are 2 states, beautiful state and suffering state. You control it. I've seen her go through a lot of changes, you know, to do something जो कि मैंने 30 साल में किया, she did it in 23-24. सही. I was like, how could she? 23 पे, now look at what she's done. 22 पे, I hope वो नाराज़ हो जाती है जब मैं ये सही नहीं बता पाता हूँ. 22 पे she became an NLP trainer, जो मैं 28 साल की उम्र में बना. ठीक है. सेल्स का काम मैंने 28 में शुरू किया. Did it at 22. मेरे टारगेट्स को उस टाइम पे एटलीस्ट कम्पीट भी कर पाना बड़ी बात है यार. एक्सपीरियंस मैंने ट्रेनिंग सिस्टम का. एट 22-23 शी डिड दैट. दैट इज इंस्पायरिंग.
बिल्कुल. The third person who is the most important person according to me, her name is Sabahat Islam. Okay. Okay, you know her. And why am I saying that? She has a painting business. नहीं, I'll have her on the podcast. I want, मैंने बिल्कुल. जब when you ask who should, क्योंकि no one knows that story and I want people to know about it. No, I've been in talks with her और she will be here You inshallah. know, authenticity. And second, starting another career after having kids. आसान बात नहीं है. आसान बात. बहुत आसान नहीं है. A society like ours, बहुत मुश्किल है. After having 2 kids, having the ability to start a painting business, मैं ना, me and Noreen Ansari, हम जब उनकी पहली पेंटिंग थी ना, तो I wanted to be the first buyer and she wanted to be the first buyer. तो हम लड़ाई कर रहे थे. We both know it, we are doing it for her. ठीक है, हम जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं. And I think through this story she will figure it out. The reason I bought the product, एक तो product बहुत अच्छा था जो पेंटिंग उन्होंने मुझे दी, but the authenticity, the way she made that product was amazing. सही. You know, there is a book, Relationship Breakthrough. Okay. It's about how do you go through the crisis of life and you come out of it. At the same time, man search for meaning. I think for her, if a book was made, it should be a woman search for her meaning after having 2 kids. Because मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, second career, after having kids, still doing it and managing the kid, remarkable. Remarkable. So these are the 3 people that have done excellent for me. You know, this is, if they wrote these books, I will buy it. I will buy this. ज़बरदस्त यार. डेफिनेटली जो तीसरा तुमने पर्सनालिटी का जिक्र किया, सून आई विल हैव हर ऑन द पॉडकास्ट, और बाकी 2 को भी इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर, क्योंकि व्हेन यू आर रिकमेंडिंग, और मेरा भी उनसे वास्ता रहा है, तो दे आर द पीपल हु हैव बीन वेरी पावरफुल इन देयर ओन डोमेन्स. So this is what I want, what I intend to have on this podcast at the end of the day. Thank you very much, Ali Salman, for reappearing after the first podcast, और जिसमें हमने थोड़ा सा उस वक्त तो एक जॉनरा के साथ देखा था हमने बुक रीडिंग को, आज हमने थोड़ा सा और तकरीबन 40-50 बुक्स का एक समरी हमने ली है. और आई होप के ऑडियंसेस को, वैसे तो मैं बड़ा खुल के बोलूँगा, मैं नहीं समझता कि यहाँ तक बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन जो आए हैं आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई है, क्योंकि बुक रीडिंग एक वो चीज़ है जो आप जितना जल्दी रियलाइज़ कर लें कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, उतना अच्छा है. क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत देर में रियलाइज़ की, और ये चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ आज डंडे के ज़ोर पे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कोर्स की बुक्स पढ़ाते हैं, बोलते हैं नहीं बेटा ये स्टिक करो, यही करना है, मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा हूँ. मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. I forgot. John Maxwell. I was reading about it. How does he inspire his kids? He said so बच्चों को पॉकेट मनी चाहिए होती है ना. He said, you read a book and you write 1 chapter, I'll give you $100. Look at the mindset he's building in his kid. उसके बच्चे के दिमाग में अगर किताब पढ़ोगे और उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओगे, you'll get $100. अगर ये, और हम क्या करते हैं, वरना बच्चा टोपी करा सकता है ना, पढ़ ली सर किताब पढ़ो, 1 चैप्टर, समरी बनाओ, अभी तो उसने और ऐड किया, प्रेजेंट करो, I'll give you $100. उसके दिमाग में क्या है, यार किताब पढ़ी, लिखा और प्रेजेंट किया, $100 मिले. यार ये बड़ा अमेजिंग आइडिया है वैसे जॉन मैक्सवेल का. अब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये इनसाइट कैसे है? इफ आई डोंट रीड, हाउ डू आई गेट दैट इनसाइट? इससे अच्छा बिलीव मैं अपने बच्चों को या आप किसी के बच्चों को क्या सिखा सकता हूं? और ये गारंटी है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो बच्चा उस ब्राइब के पीछे जा ही नहीं रहा होगा, वो सिर्फ उसको हाई मिल चुका होगा अब जो चाहिए, और वही मैक्सवेल का एक पर्पस होगा कि यार इनको बेस्ट लीडरशिप कोचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, एक ये था, मैं एक चीज़ का भूल गया. आई थिंक ये मुझे एक सवाल तुमने ऐड करना होगा कि ये सब हटाते हुए अगर किसी को एक किताब पढ़नी हो, तुम सारी किताबों को एक किताब में बॉक्स डाल सको, तो आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड देन आई कैन ऐड इट. अच्छा, जाने से पहले एक सवाल और, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दरिया कूजे में फिर भी बंद करना एक वैल्यू रखता है. हमने बहुत सारी बातें की, हमने 550 किताबों की बातें की, लेकिन अगर उन सब का एक ही वॉल्यूम में अगर रखा जाए, तो कौन सी ऐसी बुक है जो तुम चाहोगे कि एवरीबडी शुड गो थ्रू, एवरीबडी शुड रीड? अच्छा, ये किताब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. इस किताब का नाम है द अल्टीमेट गिफ्ट. ओके, ठीक है. एक ग्रैंडफादर की स्टोरी है. मैं छोटा सा एक जिस समझा, तो ग्रैंडफादर की एक स्टोरी है टू हिज ग्रैंडसन. ओके. द ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे. ही गेव सो मच मनी टू हिज किड, जो कि उस बच्चे के फादर हैं,
the father passes away. Okay. اینڈ اس کے سارے جو بیٹے ہیں اور بھی وہ سب اس کی فارچون کے پیچھے پڑے. اینڈ ہی از لائک یہاں تو میں نے غلطی کر دی, اب میں کیا کروں. تو وہ کیا کرتا ہے اپنے گرینڈ سن کو بفور آفٹر ہز ڈیتھ ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری تھی 12 پارٹس کے اندر. اگر اس نے یہ چیز اچیو کر لی تو اس کو ساری انہیریٹنس مل جائیں گی وچ از انتھنکیبل اماؤنٹ. بٹ اگر اس نے ایک بھی گفٹ مس کر دیا ساری کی ساری پراپرٹی چیریٹی میں چلی جائے گی اسے بتائے بغیر. صحیح. الٹیمیٹ گفٹس از دا 12 گفٹس آف لائف. سو جو آپ سوچ رہے تھے نا کہ میں نے عمیر کو کیا بتایا تھا, آئی گیو دس کانسیپٹ. اس نے ہاتھ پکڑا میرا اور وہ بیٹھ گیا. آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دس. اس کتاب کو پاکستان میں لانے کے لیے میں نے 10 سال انتظار کیا, ملی نہیں تھی مجھے. پھر مجھے پتا چلا اس کی تو 2 اور کتابیں. سو الٹیمیٹ گفٹ, الٹیمیٹ لائف اینڈ الٹیمیٹ جرنی. آتھر کا نام کیا ہے؟ جم اسٹونویل. اوکے. ہی از اے ٹرینر اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے. بریلینٹ. یہ مووی میں اڈیپٹ ہو چکی ہے بائی دا وے. اس کی مووی بھی اویلیبل ہے, الٹیمیٹ گفٹ مووی بھی اویلیبل ہے, الٹیمیٹ لائف اینڈ الٹیمیٹ جرنی. بٹ دا بک از دا وے اٹس ریٹن. اف اینی ون وانٹس ٹو ریڈ اینی تھنگ دیٹس دا بک یو شوڈ ریڈ. سو تھینک یو سو مچ فہد. I did best I could do. You're most welcome. اور کوشش کریں گے کہ we have you on board again کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں. سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے کچھ ویلیو ایکسٹریکٹ کی ہوگی. علی سلمان تھے ہمارے ساتھ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. می اینڈ سلمان آر سائننگ آف. خدا حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.